Hola, solas. Buen día, hermanita. Buen día. Buen día, hermano Rafael. Lista. Está cachechando. Y Mainaya, domitilita. Buen día, hermana Relda. Chere, chere. Chere, grande. Hay que envolverse. Sí, sí. Ayuda un poco. Hola, Carlita. La hermana Ana, ¿cómo está? Buen día. Bien, se está alistando. Ahorita va a estar. Está bien. ¿Y el Andresito? Igual está aquí atrás. Ah, Ahí está, a ver. Correteando Se de están peinando. ah. Ahorita va. Imaginaya Kashankicha, buen día. Vale, hermano. Hermano René y Mainaya. Buen día, hermano René.
Ya, buen día. Imayna kashankichik. Hora chamo. Payarizo. Hora. Ahora tengamos entonces Payarizo y un pacta o estudio de Atalaya, ¿ya? Ya estás entonces. Octaqui o Angayarizo. Ya está aquí Kashan. Taki 5, cántico 5, ¿ya? Takrisuncha Kunkaya, por favor, Sairico Atingicha, Sairicuacha. ¿Listo? Ya, mañana kusuncha entonces Jehová Dios manta, ¿ya? Tataigo Jehová, Kaizotup Comiacamoigo, gracias nigo Jehová, Pan Causaita Guaigo, Pan Necta Causacoigo Jehová, Chaita Mañaricoigo siempre, Gan Yachachuaigo, Monacuiniz y Cuchuaigo, Tuque hermanos Nigoman, Kunams Kunandía, Sumachta Yachikunaigopa, Sumachta Uyarinaigopa, Gema, Caipagorihuaigo. Panza Chuaigo Sapognigo, Teminascas Caigota, Chaitatas Mañaricoigo, Tucuisongo Jehová, Kunan Pagarin, Sumachta Usikoito Tarinaigo, Piechainigewan, Chaita Mañaricoigo, Wawai Jesús Sutimpe, amén. Tericuichis. Igual, hermanitos, kunanta kuncharizon, kaitoziman, kawak de vista incherta.
Kaypi mamanta kunan pagani yachakusun. Nin Diosman agradecikuna tukuy imata ruwasqanchikmanta. Huwasqanchikmanta, ya? Tukuy imata ruwasqanchikmanta. Imastat ruwanchik Jehová Diosninchik, chaypi tukurisunchik kunan pagari. Imata yachakusun, kayna tumpa hawanapaq. 15 imasta ruwasqanchik Dios kasqanpi ya qhawarisунchik, ya. Entonces, tapuy kashan, por favor, tapuy kutichimuyanchikna, mana ñawirisunchik kunan pagari, ya. Ya, entonces, qallarishun tapuywan. Párrafo 1 y 2. Párrafo 1 y 2. Nin. Ñawirisunchik. Salmo 45. Por favor, mascarilla, Salmo 40 y versículo 5. Dominga Copa, ñawripoygo manchu. Señor Tata Diosni ashka t'ukuna imasta nuqaykupaq ruwarqanki, maytataq nuqaykumanta yuyarikuwayku, nimapis qanwanqa ninakunchu. Sichush chaykunamanta willayman parlaymantaq chayqa mana tukuchiyta atiymanchu. Vale, gracias. Tapuy entonces, tapuy. Kay Salmo 45 nisqaman hina, imastata Jehová Dios huanchir. Imastata Jehová Dios huanchir. Hermano Domitila, wakichikunki. Ya, micrófono. Chay tapuy situlyaman hermanita, chay yawnpaq tapuyaman kuchimun. Jehová Dios ninchikqa mayt'acha kasqanrayku tukuy imata ruwanchik. Payqa sumaq achitu hallp'ata ruwarqanchik. Chaypi tiyakunanchikpaq. Chantapis sumaq ñuqtuyuqta ruwarqanchik. Eso, falta un oxito. Imatat huanchik chantapis. Sumaq Jehová Dios palabranta goyawanchik. ruwarqanchik Eso, chayatas. Listo. Ya, kunan iskay tapuy. Imaraygutaq imastachus Dios huasqanchikpi t'ukurinanchik tiyan. Imaraygutaq imastachus Jehová Dios huasqanchikpi t'ukurinanchik tiyan. A ver, kuchima tingich marianchik makanch familia Jiménez. A ver, pico chimi manan ventantas que chavika muy chej. Y marayguta y mastachos Dios huascancha tu curinanchia y marayguta. Hermana Villazuel. Chaypi t'ukurpaqa ruwaqninchik ya Diosta atawan agradecidos aspantaq kusichimunas. Eso, están agradecidos, posichitat monasun, chay iskay puntos, ¿ya? Agradecidos son tak posichitat monasun, wala, hermanitos. Kunan haypanchej, hinaka mana wajkancho, a ver, separación imapi imainachos, kasan haypanchej. 15 tapuy. Imapita haypanchej, waj planetawan mana zichanakuncho, imapita. Haypanchej waj planetawan mana zichanakunchu. Sazi Camacho. Imaraykuchus waq planetaspi mana kawsaykanchu, haypayanchej kawsaykanapaq hina ruwasqa kashan. Ajena.
Chaga sutisito, mana hasta un imat para los mancho, mana causait. Maipit kunan camas una tarim causait, mana cancho. ¿Yari? Wala, pasa por 4. Y maraiguta jaipanchik mana wasi hinachu. Wasi zaksinche. Y maraiguta mana wasi hinachu jaipanchik, wasi hinachu. Hermano Gabriel. Hallpancha espiri, machika runas tiyakohtinkupis. Aireka mana tukukunchu. Pikunapis, mikunapis, yakupis kayampuni. Hopata ya hallpamanta mana wich'oqtinkupis. Kay hallp'achayqa kawsanapaq hinallapuni may k'achitutaq. Eso, vale, bien, la respuesta bien, faltaron, pero oxito. Y mana pasan chichevan, copaban. A ver, pita giachan, y más pasan chichi, copa, samasganche, chay aire, hay contaminación, y más pasan. A ver, hermana Alejandrina. Ari Jehová Dios nechoni haipata imashchus kaspanta ruargani sapallamanta limpuchakunanta hinatni. Ajena, claro, es sapallamanta, plantas, tuco y chay tierra. Pero hasta tú te estamos con charizón. Ya, entonces paso por 5. Imagtinta limpo aire mana tucucaponcho, chanta y matata chay de cuchuancha. Limpo airecito va siempre campón. Imagtin matucucaponcho. ¿Habrá? Ari, runas pis animales pis, causanapa limpu aireta necesitanchi. Y chairaiku tadanchi jebaca halpanche pituku y clase plantitas ta churar. Huchuimanta hatunkam. Y chay plantitas ta chichaireta chocos chongaspa yimpo aireman tukuchi. Y chay ajinamanta runasman animales guantas chay yimpuchas gaireta watisman samanchi. No se escucha. Vale, suma. Unang mata plantitas son zonan chitean. A ver, chay ocurrido. Ya no, tapu isito, chay. A ver, plantitas son mata zonan chitean kunang yachaspana. Chay eri chonga kapskan, chay todo contaminado y impuchaskan. Y mata zonan chitean plantitas son. A ver, Zoe. Tenemos que cuidarnos. Eso. Vale. Tú que plantitas niños canales tienen jardincito con aguasinchas rocos, macetitas, plantitas, picharé. Ya, vale. Ya, con ya un paso de ellos supone, paso por 6. Nin. Ese cuadro está guapo cuchilla, ya que está puyam. Imagtinta yaku, halpamanta mana tuku caponcho. Chanta y mata chay zikuchuancha. Imagtinta yaku, halpamanta mana tuku caponcho. Yakups kayamponi. Ya, hermanancha Aida Marín. Kaypini Jehová chayta ruarga y chay kay haypapi mana tukukunchu porque si tukukapuma mana cosachu kama y maychus churasga kasan yaku haypamapataman kuna tukukapuktin kausay mana kanmanchu y achay. Ajena, vale. A ver, tú te estás sutinchari muy chimastin ya como tu capuncho. Alejandrina.
Jehová Dios hallp'ata maychus kasqanman churarqani, chayrayman yaku hallp'amanta mana, o sea, tukukapuy atillanchu nini, kallampuni nini. Ajena. Ima pasan inti o hallp'atupi karitupi kaqtin intimanta o hallp'anchik tumpa qaylitapi kaqtin intiman. Ima pasan. A ver, hermana Jael. Sichus intimanta chiquita karuman kay haypa kanman chayqa entero haypa congelakunman. Y sichus chiquitayata gallitapi intimanta kanman chayqa yaku manaña kanmanchu y mana kausay kanmanchu. Chayrayku Jehová maychus kayninpi churan y chayrayku integra yakuta wasarichin cieloman y chay yaku puyuman tukun y chay puyu chunka díasmanta watesmanta kutiripun lluvianesta o nieve riquinesta. Ya vale, suma. A ver, no hay mi tumtatán chena palarimi, que dibujitos manjina. Jehová Dios yakuta hinata ruarga haypanchekpi yakuta kayana puni. Cheregu chaypi rikunchi Jehová Dios maya tinio kasganta. Y chaytapi chayta rikunchi parapi plantitasta tikasta ima wiñachi y hinamanta mikusta kapuanchi y chayta kusichiwanchi chari. Chantapis tukuy ima kachito ima reguchus haypapega mayus gochas yaku pachaspiwan tiyan. Y yanapawanche y marayguchus marmanta yaku wasisganrayku kachi tiyan. Y chantapis sapapuncha yakuta tomanche refresquitutapis, tecituta, cafecituta y yakuyawanta waykunche, mayanche, bañakunche, entonces yakuga anchata yanapawanche. May suma, chay dibujitos vienen cachito, igual. Gracias. Pasas un paso por 7 temas. Y ahora son Salmo 115, 16. Salmo 115, versículo 16. A misa de ahí. Nin hana pachaga Dios ninche pacta, kay pachata runas mancorca. Eso, vale. Estoy eso, ma. Kay tapuy. Kay Salmo 115, 16, ni está máquina. Y matata Jehová Dios Juancher, chanta y mainata agradecikusoma. A ver, hermana Anita. Vale, suma. A ver, Isabel. Ya, Jehová Dios nincheja tuku y mata kay haypapi kahmanta koanchi. Y chaymanta ninhina hermananchek, chaymas pitukuris pa agradecekusunman. Chantapis agradecekulasunmanta, maypich tiakunchik chayta limpituta hapispa. Ajena, Ama entonces, chichita pinacho, chay lugarcito tiakunchay, ¿ya? Lotecitunch, guasitunch, limpito canantía. Ama con antichacho. Ya, con una palarina ñoqtunchak manta. No ñoqtunchakat ukuna pjena, pitak ñoqtunchak sikum. Mana ni pepsi kunchak ñoqtunchakta. Ñoqtunchak tía, ¿ya? Entonces tapuy, pasa con 8. Ninga hinat, imaktinta ni suman, ñoqtunchak ukuna página ruasqa kasqanta. Imaktinta ni suman ñoqtunchak ukuna página pun ruasqa kasqanta. Hermananchik Gilda. Ñoqtuncheqa sumaq aparato kashani, porque sapa minuto maychika mosoq células rikurerqa. Chay células mantataq ñoqtunchak ruwakorqa. Y kay, por ejemplo, yachayniyuq runas nisqankuman hina ñoqtuncheqa casi 100.000 millones células niyuq.
y hay células neuronas suticon. Entonces, kai ñohtunchej, sumas regalo Jehová Dios manta kashan. Vale, gracias. Paso con 9. Imaraygutas parlaita atiskanchik ukunap hinapuni. Imaraygutas parlaita atiskanchik ukunap hinapuni. Peter Orellana. Ari, sapa palabrita parlachtinchejga, mana simianchej chukuyuni. Kaypini wanchej, nin tongorinchej, kayunchej, chantap siminchej, quejadanchejpis nin turnakunkunin sumaqta parlanapaj. Chay mayt'ukunapaj hina no'anchej nianchej, tongorinchej simianchej ninchej, mana hinachu kasqa nin. Ashkas nin trabajanku, sumaqta parlanchej, chayta t'ukunapaj hina suasqa kashan. Chantapis, nin uña wawitasqa palabrasta reqsiytatinku. Ichari, payguna sapitankumanta, uñitaman pacha, yachanku palabritas tumpita, papá, mamá, nin. Chapis t'ukunapaj hina, raykuchis payguna sapitanku yachakushanku hinata. Chantapis, runasqana sekusqanchikmanta pacha ima parlaytapis reqsiyta, yachakuyta imatinchik. Noqanchik ichari, quechuata, castellanota yachakurqanchik. Chayta Jehová Dios ninchik zikuchuanchik, Jehová Dios ninchik may sumaq regalo kasqanta kay parlay. Bien, entonces, sumas regalo chayga, Guatajmanta, Jehová Dios me agradezcunanchik piallá. ¿Chari? Gracias. Párrafo 10. Imatas wasuman parlaita atisqanchikmanta Jehová Dios man agradezcunapaq. Kunan parlaita atisqanchikmanta imatas wasuman agradezcunapaq. A ver. Imatataq wasuman. ¿Mananchik Marco? Jehová ashka runasqa yuyankuy tukuymapis chaqnallamanta rikurisqanta. Entonces, noqanchikqa kay Jehová Diosta riqsisqanchikta y ashtawanpis Bibliapi niwanchik que Jehová tukuy imata ruwasqanta. Entonces, chayrayku noqanchik paykunaman sut'inchaysuman, chari. Kay Salmo 110, 25 chaypi sut'ita niwanchik que Jehová tukuymata ruwarqa, cielota, allpata, kay ñawpaq parrafuspi qhawarinchik hina chay tukuymata pay ruwarqa. Ay, sumaq entonces kashan ya. Vale. Kunan entonces parlayta yachishqanchikmantaqa parlamunanchik tiyan Jehová Dios ninchikmanta, willamunanchik tiyan runa masinchikman. Ya, listo, gracias. Kunantaq kay piyaykusun. Párrafo 11. Ñuqtuyuq kasqanchik rayku imatataq ruwayta atinchik. Ñuqtuyuq kasqanchik rayku imatataq ruwayta atinchik. A ver, pico trichumeatino, Marco Escobar cara. Carla. Ari, ñoqtunchik kasqanrayku página. Carla, kuchimush. Ari, ñoqtunchik kasqanrayku mashka imasta yuyarikuyta atinchik. Por ejemplo, ñawpa watas runas nisqanku que 20,000 libros astawan yuyarikuyta atinchik, pero kunallara wasuna yachayniyuq nirqa chaymanta astawanraq yuyarikuyta atinchik. Chaytaq t'ukunapaq hina Jehová ruwawasqanchik. Ajina, vale. Ya, kunanga ñawpariyasunpun, ya. Párrafo 12. Imatataq runaslla ruwayta atinchik.
Imatata runasya ruaita tincha. A ver, Jael. Ari, solo runasya, imatachus ruasganchejmanta, digamos, mana allinta ruarganchej, chayta tukurispa sumasta yarispa, cambiaita tinchej aswan sumas runas kananchej, chantapi, kay songonchejtaga yachachisuman, imatachus mana allin kasganta, imatachus allin kasganta. Entonces chaytaga solo runasya ruaita tinchej. Aquí, no vale, suma. Ya. Tumpitatan tal vez kutirichimos un kaiman. Yo creo que está en Chile, matas ruaita suma. Y más tan importante, a ver, hermana Domitila. Microfonito, hermanay. Micrófono. No ganchi monakuiniu cuyakuiniu kaita atinchi Jehová Dios kinataq imachus chigan kasganta riparaita atinchi. Así no vale, ya, gracias. Paso 13 mayaygusun, ¿ya? 13. Salmo 77, 11 y 12. Salmo 77, 11 y 12. Hermana Francisca. Micrófono, hermanita. Ya. Ya voy a responder, hermano. Sí. Ya, gracias. Ya, con ahí tienen a yo ya rikosa, tú coi toma ruascas ni que mantan. Tata Dios, yo ya rikosa, ñaupa tiempos pi, okonapa imasta, ruascas ni que manta. Tú, tukuy chay ruwasqasnikipi unanchasaq chay ruwasqasnikimanta tukurisaqmi. Vale, suma ñaurinki, ¿ya? Unan tapuy kashan. Nin, kay Salmo 77, 11 y 12 nisqaman hina. Y más tataq yuyarikunanchik tiyan. Y más tataq yuyarikunanchik tiyan, Margot. Ari, tukuy suma ruwasqasninmanta Jehová Dios ninchik noqanchikpa yuyarinanchik tiyan, por ejemplo, ima kutispichus yanapawasqanchikta, sunquchawasqanchikta, chayta mana qunqananchikchu tiyan. Si ajina ruanchik, aswan kipamanpis Jehová Dios yanapawanchikpi, y como Salmos 78, 4, 7 ni, paypi atinikusunpuni. Hasta wampis noqanchik agradecekunanchik tiyan tukuy imata ruanku waj hermanitos, sumaqta agradecer kunanchik Jehová Dios ajina munani,
y hasta Wampai Jehová Dios, por ejemplo, Yanapan, y Maina Kusisgas Canampa, por ejemplo, Mai Kusisgas Siente Kunche, Jehová perdona, no ganche, Pai Kuchas Manta, Kikiyanta no ganche, Waja, hermanos Contrampi Kashanku, perdonan Chetian, Ajinamanta, Jehová Jina Ruanku, y Jehová Tinekun, y Pai, Mai Kusis, Pai Wan, hermanos Ninche, y Jehová Ninche, Mai Kusisga Causa Kusunche. Micrófono. Ari, vale, perdón. Vale, hermanita, ya somos Kutichimunki. Ya, gracias. Y con esta pasas un paso 14, ¿ya? Tapu y niña jinata. Imainata Jehová Dios man agradece kusuma. Nyuktuyo tazoas kanchakmanta. Imainata agradece kusuma. Hermano Vicente. Ya, Marco Miguel. Ñuqtuyuq kasqanchiqrayku ashka imasta ruwayta atinchik. Hinapis wakinqa mana allin imasta ruwayta aqllanku. Hinapis Jehová Dios ninchik ruwawasqanchiqrayku paylla niyta atiwanchik imachus allin imatachus mana allin kasqanta. Chayrayku mayta hatun chay payta hatun chayta kusichiytataq ima munanchik. Gracias, gracias. Con hecho dibujito manta parlaremos y hermana Adela. A ver, ñuqtunchik kaqtin, a ver, imata zoyatsuma. Jehová Diosqa sumaq ñuqtuyuqta ruwawanchik. Chayrayku imatapis payta hatunchanapaq hina ruwaspa agradecikunan mikhuykunata quwanchik, tukuy mikhuykunata quwanchik. Gracias, chay psikunchina, chay estudiarishanku, chay manta, chay frutas tian, tukuy mihunap. Gracias, gracias, ya. Pasas un paso 15. Biblia Dios pa mai sumak regalo ning. Ya, Dios pa regalo. Dios pa palabra mantana, Biblia manta palarina, ya. Tapo y 15. Y martintas Biblia Jehová Dios manta sumak regalo. Y martintas sumak regalo. A ver, María Cheps Kutrichmuch, Macancho, familia Jiménez, no hay. A ver, Peter. Ari, Jehová Dios ga imatachus yachaita munasqanchikta Biblia nechta willawanchik. Chaypitaq ashka tapukunitas kapuarqanchik. Chaywantaq kutichinchik, wakintaq ajinita kanku, maymantataq hamunchik, imapaqtaq kawsanchik, imaynataq kawsay sonqepama kanga ichari. Jehová Dios ga munan wawasni chay masta yachanankuta y tukuytaq chayta yachananku chari. Chantapis Bibliata waq parlaykunaman tikrachirqa. Paypaq yanapayawan tikrachikorqa. Ari, chantapis casi tukuy runaspaq o Biblia tiyapun. Predicashaspapis runasqa Biblia tiyapuan ninkuy, pero mana ñawirinkuchik chay. Ari, Jehová Diosqa palabranta tukuyman chayachik, solo que noqayanchikmanta kashan ñawiriyqa. Chari, chantapis 3000 kuraq parlaykunapiña tiyan Biblia. Wakin libros manta aswan nin Biblia astawan tikrachisqa kashan. Gracias, suma agradecido, Peter, suma kuchimunki. Kay recuadro tal vez se pasaría chay kashin mach pasar Africapi, mashka parlaypichus mana karqachu Biblia, kunazi kurin Biblia chaypi mai kusis kashiyanku chay recuadro pinin. Hina,
Chay dibujito man chanta jepan parlarizun, ¿ya? Entonces, yo chay dibujito cacho. Igual, con pasos son paso 16, ¿ya? Ya, ñao pacto, ñao horizonte, Mateo 28, 19 y 20. Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Hermano Roberto. Ya, ñauri, mi hermano Roberto. Ahora ya. Karaiko rispa tukuylaya runasta yakikunapaqniyman tukuchimuysqa. Bautizasqa papa Dios tutinpi. Wawanpas tutinpi atininpas tutinpiwan. Yachachimuysaq maykunama kankunaman imastachus noqa kamachirqaykichik chayta paykunapis kasukunankupaq ama qunqaykichik noqa qankunawan tuta p'unchay kasaq. Kay mundo imasmin tukunan kama nerga susani. Well, gracias. Ya está pues con que Biblia ni original chapina que está aplicación. Que Mateo 28, 19, 20 nos vamos a imaginar y matas o asoman Biblia manta agradece kunapa. Gracias. No se prende la... Gracias. Kari, kay Mateo 28, 19, 20 nisgan imagina. Tukuy atisganchektanin waqkunama willamuspa Jehová Diosma agradecikusanchista zikuchituna. Chanta zikuchiyasumanta Bibliata sapadia ñawirispa. Chay ñawirisanchispitaqri tukurispa chay manhinata kawsakuspa. Toma, vale. Paso con 17 iskaita pitian, ñau postapi. Y más tatas que yachaganapi yachakorgancha. Y más tatas que yachaganapi yachakorgancha. A ver, madre ya dicho, escutricho me atingicho. A ver, a mi sabe. Biblia manta ñoqtu y amanta. Imagina, Biblia ñoqtu y halpa, vale. Y mamantata jepan yachaganapi parlarizon. Hermana Alejandrina. Jehová Dios may imas guasmans manta. Chay una manta wakin kunat mana ñawistanchi ñawirinchis nita atikunchu. Arrikus ñawinchis rikuyatanchis. Jepan yachaganapi chay una montañata parlarizunchis. Ya, vale. Entonces, yachakusan jepan pega y más cachito tukuna pena y más tach de ñawisnich manos rikuyatanku chay unos plantas yacharikusan, ¿ya? Kunan 15 tapuisitos tiyan. Tapui. Repaso. Y chayo yarikunap. Y matas asoma Jehová Dios manjai panchef manta agradezkunap. Y matas asoma Jehová Dios man. ¿Por qué? Hay panchef manta agradezkunap. A ver. Abraham. Ari tatanche Jehová ruasgas nimpitu corinanche tien. Y chaita ruaspaga y matachus guasganche manta zapadia paiman agradece kusun. Hinapis halpata guasganche manta agradece kusun. May pichus dia kunches chaita y imputa hapispa. Bueno. Kis kaitapui. Y matas asoma Jehová Dios man yokto inches manta agradezkunap. Hermananch Marta. Agradece suman y maraykuchus yachaita goas ranches manta, chanta Biblia tales ranches manta, estudias ranches manta,
chantapis waqman yacharichimunapaq y chaymanta agradeceksun. Ajena, suma. Kiska 15 tapi imatas ruwasuma Jehová Dios Bibliata ruwasqanchikmanta agradecikunapaq. Wilmer Ledesma. Ñawpaqta yachanchik hina Jehová Diosqa Bibliata ruwachirqa ashka idiomas riqsinanchikpaq tukuy riqsinanchikpaq ahtawanraq quechua parlaypi caña traducción del Nuevo Mundo chayta ruwachimunakuwasqanchikrayku y Jehová Diosqa runa hasta yanapayninta gorqa qhillgachinanpaq parlayninkupi ashka idiomaspipis. Chayrayku Bibliataqa hatunpa hawana ñawirinanchik tiyan estudiananchik tiyan y t'ukurina tiyan chay ñawirisqanchikman hina ahtawanraq nisunman que imatachus yachakusqanchikqa kawsayninchikpi rikukunan tiyan chantapis nisunman runa masinchikta yanaparina riqsinanta Jehová Dios ichari ahinamanta may agradecerkusqanchikta rikuchisun Jehová Dios ninchik. Ajena, vale, suma. Gracias entonces tu que gankunata kunanta chay hinamanta kay tozeman khawas ebistanchak tukuychanch. Uktaki wan tukuychasuni. Taki kashan chunkaishkayni uktaki, ¿ya? Taki risunch entonces taki chunkaishkayni 12 taki katun Jehová Dios. Asamblea man yaygusun entonces queritante, ¿ya? Asamblea ta uyarinap entonces kusikuypuni nin asamblea unchaja chayman yaygusun. Kaynin kusikuy tukuy son uyarikuna sumaqta uyarina kachun asamblea ta uyarinap. Entonces Buenas tardes, hermanos ni. Kunanqa takiykunasni videota qhawarinchik. Chaypi rikusunchik imaynatachus kusisqa kasqankuta kuska predikaspa. Chay yuyarichillawanchiktaq Jehová yanapanawanchikpi atinikunata. Qhawarinachik. Учил возвещать весть о Царстве Господь, и нам наставление сказал. Ищите достойных, кто слушать готов, и кто голос сердца осознал. Приветствуйте искренне и с теплотой, да пребудет мир в этих домах. А если не примут и выгонят, от ног ваших прав, принимает, признает Бог сердце тому. Будет с нами петь Богу хвалю. Не стоит бояться того, что сказать. Вам Святой Дух напомнит слова. И солью приправив любезную речь, мы сумеем затронуть сердца.
Listen to my prayer, Jehovah. Let yourself help me unafraid to be. Throw your burden on Jehovah. Trust in him to sustain and save you. He will always give protection. Had I wings just as a dove, far from danger I would fly. And say he will always brings us peace of mind. He will help us bear our burden. He is loving. Jehovah, trust in him to sustain and save you. He will always give protection. He is loyal, he is true.崭新一天，美丽星辰在曙光中消失在天边，金黄色阳光从树顶洒落，微风轻轻吹拂过，在诉说什么？于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙！我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂。大地上到处都生机勃勃，哦，从日出到日
上帝，你伟大创造多么奇妙！我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美，歌颂荣耀。来一起赞美，歌颂耶和华。来一起赞美，歌颂上帝。来一起赞美，歌颂上帝。来一起赞美，歌颂上帝，歌颂上帝，歌颂上帝。Kunanja takirisun, chaypitaq reparasun Jehovata qhariwarmi hina sirveqa sumaq kasqanta. Sayarikuna, huskataq takirina 131 takiyta, chaypi nin Diospa uchasqan. Kuychik. Mañakuyta ruwawa. Manoy, conmigo kunache. Jehová Dios nigo, gaman kunan pagarimpi, mai songo y kusiwan, conmigo kusaiku y manaiguch. Kacha asambleata uyariko y munaigu, yachakuita munaigu, songos nigo pita kelgaita munaigu Jehová. Cheraigus Espíritu Santo guita akarimui, kai asamblea pi sumasta disfrutanapa y sumatata yachakunaigupa. Yana paribaigu Jehová, no gaigu man huchasapas una casganaigu, ancha gongaigu. Yana painigiwanga, sumasta yachakusaigu, sumatata hapegasaigu. Chantapis piskunach kai asamblea ta apayagachasangu, paigunatapsi. Espíritu Santo guita akari Jehová. Sakeigo kai pagarinta makigipi y Jesucristo churigi sutimpi kai mañakuita gaman chimpachimuigo. Amén. Familia hina allinta kawsakuyqa ma atikullanchu. Familianchik kusisqa kananpaqqa tukuy yanapakunanchik tiyan. Kay
Tawaman t'aqasqa umalirichi yanapanqa gozasta, casada warmista, tatamamasta, wawasta kusisqa kawsakunankupaq. Sapa umalirichej qhipankaqta wahyarinqa. Kunanqa willaypaq komisionpi yanapaku hermanonchej set hayat kayman kawsakunapaq qosa señoraykiwan allinta kawsakuy. Imaynataq Adán kashanman karqa atazikuytawan. Yachanchikña imaynachus kashasqanta. Payqa maytapuni Diosman agradecikurqa. Payqa may agradecesqa kasqanrayku uqtakisitupi hina parlarqa. Yarikunkichischu? Pay nerqa. Kayqa kikin tulluymanta. Kikin aychaymanta. Piensarina, Adánwan ibawanqa mana huchayuq karqanku. Qhari warmi kawsaynin manchay k'achitu karqa. Mana antarasman parapurqanku. Jehovamanta karunchakusqankumanta pachataq llakiykunapis kurerqanku. Sufrirqankutaq. Chaytaq mana allinman chayachirqa. Hinapis Jehová munakuasqanchisrayku, yachaytataq quwasqanchisrayku, pantaq runas kaqtinchikpis, llakiykuna kaqtinpis, kay qhipa p'unchaykunapis sufriqtinchispis, familiasqa linsayasqataq. Familianchis ajina kananpaqqa imatach Biblia niwasqanchista kasukunanchis tiyan. Kaydi para cuanta. Karado, imaynata warmiykichista qawankichis. Jehová qawankichis, nasasman niwanchis. Jehová Dios warminchista, zegalota hina wasqanchista. Hatunpaqchu chay zegalota qawanchis? Chaymanta warminchista sumaqpaq qawana. Ungonchisqa warmillanchispaq kanantiyan. Tawakaq iskayninchis pantaq runasqanchis. Kay tawa imasmanta parlarina. Bibliapi mascarina 1 Pedro capítulo 3. Versículo 7 tataq leerina. Cosas
warmiykichisuan kuska kawsakuychis, imaynachus kasqankupi yuyaspa. Paykunataqa sumaqpaq qhawaychis, p'akikuq basota allinllawan apaykachankichis ahinata. Paykunaqa qankuna hinallataq kawsayta herenciata hina hap'inqanku. Diospa hatun kuyakuyninrayku, ahinapi Diosmanta mañakusqaykichis ama hark'asqa kananpaq. Kaypiqa, Apóstol Pedro sut'ita parlashan tukuy qosasman. Ari, qankunaman, noqamanpis. Niwanchis warminchiswan kuska kawsakunanchista, imaynachus kasqankupi yuyaspa. Sut'inchaynin ninhina, warmi kasqankupi yuyaspa. Chayri, paykunata entiendespa. Warmiykita sumaqtachu riqsinki? Allintachu riqsinki familianta? Kawsaynintapis? Qan yachanki imachus kusichisqanta. Pero imarayku kusichin? Qan yachanki imachus phiñachisqanta, imachus llakichisqantapis. Yachankitaqchu imaqtinchus ahina kashasqanta? Sumaqta tiempuchakuna, warminchista sumaqta riqsinapaq. Allinta riqsispaqa, sumaqta cuidasun. Payta, sunqunta, Diospi creynintapis. Ahinamanta Pedro nisqanta junt'asun. Warminchista sumaqpaq qhawana. Chayqa may importante. Warminchista sumaqpaq qhawana tiyan. Chanta Pedro ganin akikuq basota hina. Chaywan warmiqa akikuq baso hina nispa imaniyta munasharqa. Warmista mana valechi mana nicha amanta uhnintaq porcelanamanta sumaq valorniyuq porcelanamanta iskaynin hazas kikin tamaño tumpitallapaqtaq chayrayku cuidaduwan apaykachanchis. Chayta Pedroqa nishawanchis. Warmiqa akikuq basu hina kasqanta. Chaywanqa manishanchu pisi chayri Diospi pisita cresqanta. Nisharqa gozas warminkumanta aswan kallpayuq kasqankuta. Chayrayku warminchistaqa sumaqpaq qhawana. Nita hayk'aqpis maqasunmanchu. Wakin runasqa warminkuta runasukhullapi sumaqpaq qhawanku. Wasinkupitaq tukuy maymanamanta mayta sufrichinku. Chayqa nipuni allinchu. Qosasqa warminchista tukuy tiempo sumaqpaq qhawanpaychaypiqa qaripis warmipis kikillan kanchis. Gozaspis warmispis p'achasninkuta yuraqyachinanku tiyan corderoq yawarninpi. Jesusqa tukuypaq wañurqa. Gozaspaqpis warmispaqpis. Gozaspis warmispis wiñay kawsayta hap'iyta tinku. Chayta ama qunqanachu. Imarayku. Pero nerqa hina. Diosmanta mañakusqaykichis ama hark'asqa kananpaq. Kayta entiendena. Warminchista estropeasun. Manataq munakusunchu chayqa? Jehová Diosqa manaña amigosninpaqchu qhawawasun. Chayrayku sumaqpaq qhawana.
Allimpaq qhaway imatachus qampaq familiaykipaqwan ruwasqanta. Chaymantataq agradecekuy. Iskay kaq tiempochakuna warminchiswan karikunapaq. Tiempotaqa facilta qhichwasunman trabajonchis, congregacionpi ruwanas, amigosninchis. Niñataq tiempunchis kanmanchu warminchiswan karikunapaq. Yaykunkisña kaqtinchispis kikillampuni kanan tiyan. Chayrayku warmiykiwan karikunaykipaq tiempuchakuy. Dios versículo 18 mantataq qallarisun. Chay huturiykiqa bendecishqa kachun. Wayna kasarakusqayki warmiykiwan kuspayqa kachun k'achataruka hina, gacela nisqa hinataq. Munakuyninqa tukuy tiempopi kusichisuychun. Kunan kayta uyarillaytaq. Chay munakuyninpipuni qanqa kusikuy. Imatay yachakunchis. Sunqunchistaqa warmillanchis suwanan tiyan. Mana waqqa. Joven kashaspa kasarakusqanchis warmiwan kusirikuna. Paylla sunqunchista suwanan tiyan. Chayrayku mana waq warmiwanqa qaylla amigos kasunmanchu. Sumaqta cuidakuna waqkunaman mensajesta pachishaspa. Videoconferenciasta ruwashaspa. Telefononekta waqyashaspapis. Mana allinchu kanman warmillawan ancha unayta parlananchisqa. Warmillanchispaq sunqunchis kaqtinqa Mawasqasunchu. Qullanchaqpipis munapayasunchu. Mundumantas nas waqwarmunasherache. Santas. Munapayayqa khuchichakuy huchaman chaychiwasunman. Chayuyaytaqa wich'una. Chayqa mana Biblia yachachisqanman hinachu. Nita Jesuspa nisqanman hinachu. Warminchiswan kusisqa kawsakunatapis mana satwasunmanchu. Ultimotaq tawakaq. Iskayninchis pantaq runasqanchis. Qosasqa imapipis pantarqonchispuni. Warmisninchispis kikillantaq. Paykunaqa pantaqtinchispis yanapallawanchikpuni. Chispis paykunapaq kikinta ruwaqtinchis. Kay videopi qawarina imachus uqosata yanapasqanta warminwan kusisqa kananpaq. Visitayku qayllamusarqaña. Congregacionmanta documentostataq mayta wakichispa kasharqani. Imataq kayri. Anitay, temprano chamusqankiqa. Warmi piñasa kasharqa. Wawasni cocinataq ala ch'ichita saqarpasqanku. Nuqataq asqas wanaswan kasharqani. Allanchu kashanki? Kaymanta wawaswan parlasaq niwarqankiqa. Sapa kuti hinata nisqanku. Señorayqa mana cocina ch'ichikasqallanmantachu piñasa kashasqa.
manaka noqawanpis. Astawan noqasina phiñachisharqani. Warmisitayqa may k'acha. Tukuyta munakuywan yanapan. Kuchillata tukuy mata ruwan. Mana saykuspa yanapaysikun. Tukuy mata kusiwan ruwan. Waqkunamanpis chay kusiyninta chimpachin. Chay hina k'acha warmisitayta imaynata mana munakuymanchuri. Paytaqa mana simillamantachu munakunay tiyan. Manaka ruwasqasniwanpis. Anitay, perdonariway. Mana allintachu suwani. Wawas chamuqtinku kama kaymanta parlasaq. Ya, munakuyki. Noqapis Anita. Yarikorqa. Jehovata munakusqanta. Waqkunapaq allin imasta ruwapusqanta. Familianta mayta yanapasqanta. Sapa asiriqta rikuspa astawan munakusqanta. Chay tukuy imaspi allinta piensarisqan sumaqta yanaparqa warmisitanwan kusisqa kawsakunanpaq. Chayrayku warmisitanwan parlarikorqa. Chaymanta mayta yachakusunman ichari? Warmisitaykiwanqa kusisqa kawsakuy. Sumaqpaq qhawaspa paywan karikunaykipaq tiempuchakuspi sunquykiqa payapaq kachun. Yuyarikuytaq pantaq runas kasqaykichista. Chayta ruwaqtiykiqa warmiykiwan, familiaykiwan sumaq kusisqa kawsakunkichis. Familiaykiqa sumaq ukchasqa kanqa, allin sayasqataq. Kunantaq llank'aqkunapaq komisionpi yanapakuq hermanunchis Patrick Lafranca kaymanta parlarenqa. Imata ruwasunman familiapi kusisqa kawsakunapaq. Casada warmi, qusaykiwan allinta kawsakuy. Casada warmis, kusisqachu kankichis qusaykichaywan? Qusaykita qhawarispaqa ninkichari. Pero qusaykiwan aswan kusayqa qusayqa chakaman nispa. Nikuman ñawpaqtaqa uyarikuy imatachus Dios runaykita nisusqanta. Chayta maskarina Génesis capítulo 2 versículo 18. Kaypi Jehová Dios kasutinchasyan imaraykuchus Adanpaq uq warmita ruwapuskanta. Tata Dioska nillarkata. Mana allinchu runaka sapallan kanan. Paywan kananpaq uq yanapaqta ruwapusa nispa. Ajinamanta Evaqa Adanpaq karqa uq yanapaqnin, uq compañeran. Imaynataq chay? Hermanasni, qankunaka sumaqta yachankichis ima colorechus sumaqta tinkusqankuta. Ropata rantikushaspapis sumaqta qhawarikunkichis ima color blusachus, ima color chumpachus sumaqta tinkusqankuta. Chaytata rantikunkichis. Mikhunata waykushaswapis qankunaka sumaqta yachankichis imatachus churaykunaykichayta. Mana imatapis churaykullankichaychu. Uq hermanan tuwan compañerichin ichari. Wakinpaq mikhunaka papitayuqpuni, llaqwitayuqpuni, uchituyuqpuni. Chaywanpuni sumaq mikhuna.
Jehová Dios ninche. Ajina manta, Adawan ebawanka, kariwar mijina achituta causa kunkumankarga. Sumasta causa kunkumankarga. Ebaka, mai kusiska trabajaman carga, kosawan kuska. Dios paikunaman korga chay huertapi. Hinapi sechenche hina, paikunaka huchayikorkanku. Chayraikuta llakikunapi rikurarkanku. Noganchejpis wawasnin kaskanchejraiku huchasapas kanchis. Llakikunapita rikukunchis. Hinapis Jehová yanapawanchis kariwarmi hina kusisga kawsakunapa Biblia niskaman hina. Mascarina Eclesiastes librota. Eclesiastes 4:9 chanta 10. Sutinchan imenatachus kuska trabajanata. Ñañitas ni kosaykichehtas sumahtachu yanapashenkiche. Versículo 9 talerina. Aswan wale iskay ukukayka sapalla kanamanta nisgaka. Icha kosaykeka imata ruananta nenka. Kanta sonkoyaykipi ichaninki. Ais, ni hina chayka yinchu nispa. Pero kanka compañera hina imaynata yanapariwa. Esta ruaspaka kuska yanapanakunkichis. Versículo 10 talerina. Sichus uhnin urman chayka, uhninka aisarin. Sichus uhka sapallan kashaspa urman chayri, mana pipis aisarehka kanmanchu. Ichapis kanishanki, kosayka kallpayo nispa. Yainapunitah kaman, hinapis ichason kompleka, mana yachayta tishanmanchu imatachus ruananta. Ichapis piensanman niña imapa vales ganta. Ichaman trabajo y kaskanraiku, familianta manaña mantieneta tiskanta. Kanka compañeran kanki. Imatas ruakal. Ichapis sumasta piensarispa son kochaykurinki. Kallpachaykurinkita. Ajina manta iskaynikichis maykusisga kankichis. Proverbios libro peka suma yuyachaykunatiyan. Chaykunamanta wakinta warmispa kashan. Kay Proverbios 14:1 hina. Yachayniyoq warmeka familianta pataman oqharin. Wampu warmiri makisniyanwanta paykunata pierdechin. Suma yachayniyoq warmi kanki chayka qosaykita aswan sumaqpaq qhawachinki. Wawaspaq ñawpaqenkupi, runaspaq ñawpaqenkupipis. Ñañitay, qanqa mana wampu warmichu kanki. Mana qosaykimantaqa malta parlawachu. Nitaq pantasqasninmanta cuentakuspa parlawachu. Nitaq estropeawachu. Qhawaraspa, chayri siminakuspa. Qanqa mayta yanapawaq familiayki kusisqa kananpaq. Ichapis mikurisaspaka imallatapis cuentariwaq. Bibliapi yachakuskaykimanta. Experienciata leskaykimanta. Imachus pasasusqanmanta. Chayri familiaykita imallapi kusichinanpaq hina. Kunanqa mascarin Proverbios capítulo 31. Kunitan pacha uyarikushanki. Chay capítuloqa sumaq warmimanta parlaskanta. Ñaña rantimun. Familianta cuidan mana unkonanpaq. Wachastapis yanaparin. Qullqitapis sumaqta paykaychan. Mana gastarparillanchu. Payqa k'acha warmi. K'acha mama sumaq amiga. Sumankichis korikuyta yachaskaykichirayku. Aswan kusisqataq kankichis kay versículo 28 juntakispa qosanpis nillanta.
Ari, gozaykipis wawasniykipis mayta agradecikusunku tukuy ima ruwasqaykimanta. Uhyu yachaypiwan tiyan kari warmis kusisqa kawsakunankupa. Chaytaq versículo 11pi kashan. Qosanqa tukuy sonqo paypi atinikun. Paytaq tukuy imayuq kanqa. Casado kawsaypiqa confianza tiyan. Parlarikusyaspaka sonqoykichaypi imachus kasqanta piensas kaykichaystapis willanarikunkichej. Chay parlakuskaykichayqa kankunallepaq kanqa. Nitaq qosayki chayri warmiyki asipayasonqachu. Chayqa ahina confianza kasqanrayku. Chayta sumaqpuni kari warmi kawsaypi. Chayrayku ñañitasni qosaykichaypi sumaqta confiaychis. Kay versículo 12pitaq nin qosanpaqqa allin kaqtapuni ruwapun sapa p'unchay tukuy kawsayninpi. Chayrayku qosaykichaypaq allin kaqtapuni ruwapuychis. Tukuy ruwasqanpi yanaparichis. Paytaq astawaraq munakusonqachej. Chayrayku sapa p'unchay kallpachakuy ministerialespa sutinpi ima niskaykichis. Manachus kankuna yanapariwaykuman chayqa mana juntayta atillaykumanchu ruwanasnikuta. Chayrayku hermanasni maytapuni agradecekuyku yanapariwasqaykumanta. Wakin kutesqa qosaykiwan parlarinaypuni kanqa. Paypi atinikusqaykirayku. Imaynata paywan parlariwaq? Versículo 26 lerina. Sumaq yachaywanpuni imatapis parlan. Kuyakuywantaq k'achata imatapis yachachin. Ari, ahina k'acha warmiqa imanan impis sumaq yuyaywan parlan. Sumaqta munakuywan warmi pachaykan hasta waraq payta munakunqa. Kunanqa versículo 30ta leerinache. Warmi allin richayniyuq kaynenqa yanqa manaka. Tata Diosta manchachikuq warmillamin allinpaq qhawasqaqa. Chayrayku Jehová Diosta manchachikuq warmiqa sumaqpaq qhawasqa. Dios ninchasta tukuy sonko yupaychankichis. Chayta ruwayta mayta yanapasunkichis qosaykichayta kasukunaykichaypa. Chantapi cielopi kaqta tanchayta mayta kusichin. Kunantaq video awarinchej repara. Chaywanpis imataq kayri. Anitay, imaynalla. Shanki. Kaymanta wawaswan palasaq niwarqankiqa sapa kutiya hinallapuni. Qallariypi ch'inlla kasqanmanta phiñasqa kasharqani. Chaywanpis paypi t'ukurirqani. Chay paymanta gustawa. Payqa may pacienciayuq. Entiendewan. Waqkunamantapas llakikun. Sumaqtataq uyariyta yachan. Chayrayku payqa huk sumaq anciano. Paywan Jehová Diospaq llanka
mayta gustaba. Perdón, may. Wawas chamustinku kama kaymanta parlasa. Ya, munakuyki. No hapis anitay. Imater mananchis ruarga qosawan kusisga kananpaq. Cocinata chayhina chichita rikuspa mana kusigorkachu. Qosanta imallatapis nita munarga. Nergapunita kachu. Mana. Piensas kallanta nerga. Qosanri imanerjata. Mana piñarpakorkachu. Piensarinanta sakerka. Paipis piensarillargata. Hermananchesca son compinishergan qosayka mana piñarparikullanchu. Chaytaq paymanta gustawan. Payka may pacienciayo. Ajinamanta qosanja paywan parlarerqa imatachus ruwanankumanta. Ajinamanta munakuyninkuqa yanaparqa mana piñanakunankupaq nita discutinankupaq. Chayrayku munasqa hermanasni, qosasniykichaywan allinta kawsakunaykichaypaq Jehovapi atinikullaychaypuni. Payta bendecishunkachi yanapashunkachaita. Kunantaq willanapaq comisión piyan kawsakuychay. Mayta kusikuyku tukuy congregacionespi ashka wawas kasqanmanta. Jehová Dios ninchejqa tukuy chay wawasta munakun. Tukuy wawitasqa Jehová Dios ninchej kawsayta qosqanrayku kawsashanku. Paymin tukuyman kawsayta qon. Chantapis payllataq familiata zikhuricharqa. Jesús cielopi kasiaspa sut ita zikhorqa Jehová wawasta mayta munakusqanta. Jesús hallp'api kashaspataq tatan hina wawasta munakullarqataq. Bibliapi leerina imaynatapunichus Jehová wawasta munakusqanta. Mascarina Salmo 127:3. Chaytataq leerisun Salmo 127 versículo 3 nin. Wawasqa tata Diosmanta herencia kanku. Warmimanta nasekoqqa may munasqa t'inka. Wawasqa uq bendición kanku. Uq t'inka. Mana chayllachu Biblia ninhina uq herencia kanku. Ari, wawastaqa Dios regalasunkichaq. Pillapis uq herenciata hap'inanpaqqa sumaqta alistakun chay herenciata hap'inanpaq. Chanta sumaqta cuidan. Tatas, qankunataq chaytapuni ruwashankichaq wawasniykichayqun.
Wawasqa mayta kusichiwasunman, hinapis mayta llakichillawasunmantaq. Chayrayku imaynatataq wawasniykichikwan kusisqa kawsakuwaqchik, kay hina saqra mundopi kawsakuspapis. Chaypaqqa wawasniykichikta Jehová hina munakuychik. Wawasniykichikqa Jehová regalon kashan. Munakuychik. Wawasqa chayta separachunku. Sonqomanta pacha niychik paykunata munakusqaykichikta. Mana chayta niqtiykichikqa mana separanqankuchu munakusqaykichikta. Chantapis wawastaqa sumaq regalota hina cuidana. Watiqmanta Salmo 127 leerina. Chaypitaq separasun imaynatachus wawasninchikta sumaqta cuidanata. Leerinachik Salmo 127, 4, 5. Chaypi nin. Maychus tiempompi wawasniyuq kayqa wapu maqanakuqpaq makinpi flechas hinamin kanku. Kusikuyniyuqmin chay runaqa flechas hina ashka wawasniyuqqa mana p'inqachisqachu kanqa. Wawasqa chay flechas hina kanku, tatastaq chay wapu soldados hina. Soldadoqa maymanchus flechata chayachinanta sumaqta qawarikun. Ajinallata qankunawanpis tatas. Wawasniykichikta sumaqta yuyaycharichik. Ajinamanta munasqaykichikman hina chayanqanku. Jehová Dios ninchiktataq tukuy sonqo, kusisqa sirvikunqanku. Chaypaqqa Jehovamanta yanapata mañakuychik wawasniykichikwan sumaq amigos kanaykichikpaq. Sumaq amigos kaqtiykichikqa yuyaychasqaykichikta hap'ikullanqanku. Sumaqta yachachinkichik chayqa allin wawas kanqanku. Qankunataq kusisqa kankichik. Kunantaq phisqa yuyaychaykunata qhawarisun. Chaytaq yanapasonqachik wawasniykichikwan sumaq amigos kanaykichikpaq. Ñawpaqtaqa munakuyki niychik. Ichapis nishanki, noqataqa mana hinatachu uyuwarqanku. Hinapis Jehovamanta yachakuychik. Jehová Diosqa sut'ita wawan Jesusta nerqa mayta munakusqanta. Tatasniykichik mana chayta nisurqachik chaypis, qankunaqa wawasniykichikta munakuyki niychik. Uqtata nerqa. Wawasqa t'ikitasman rikch'akunku. Imaynatachus chay plantitasqa intiq k'anchayninwanpuni wiñanku. Ajinallatataq wawaspis tatasninku munakunankuta necesitanku. Familia ukhupi may munasqa kaytapis. Mana wawasniykichikraqchu ninasunkichik tiyan. Tatay, mamay munakuankichu nispa. Astawanpis qankuna imaynitanmantapis munakusqaykichiktaqa niychikpuni. Wawasniykichikwanqa sumaq amigos kallawaqchiktaq paykunapaq tiempochakuspa. Chaytaq kay tiempopiqa mana atikullanchu. Hinapis wawasniykipaqqa tiempochakullaypuni. Chaypaqqa sumaqta wakichikunayki tiyan. Icha wakin imastaqa niña ruwanaykichu kanqa. Mayta gustasuqtinpis. Tiempochakuypuni wawasniykiwan parlarinaykipak. Paykunawan mikhurinaykipaq, paykunawan pukllarinaykipaq ima. Tatas, imaynatachus wawasniykichikpaq tiempochakunaykichikta piensarichik. Mama tawa wawasninta tapurerqa. Wawitasniy, imitatataq astawan munankichik nispa. Wawastaq nerqanku, noqaykupaq tiempochakunaykichikta munayku nispa. Ari tatas, wawasniykichikta munakusqaykichikta rikuchichik. Paykunapaq tiempochakuspa. Hinapis mana wawaspaq ladunkupi kayllamantachu parlashanchik. Chayrayku kinsa kaq yuyaychay nin. Wawasniykichikta uyarichik, tukuy sonqo uyarichik. Wawaykiwan parlarishaspaqa ama qanlla parlaychu. Parlariqta saqay. Qantaq payta sumaqta uyari.
Imaynachus kasasqanta entiende. Imaynachus kashasqanta. Imatachus piensasqanta qaparispa hina willasunki chayqa ama kikinta qampis qapariykullaytaqchu. Proverbios 16:23 nin. Pichus yachayon unanchaqqa parlayta yachan. Chayrayku tatas kallpachakuychaq wawasniykichaqta entiendinaykichaqpaq. Kallpachakullaychaqtaq wawasniykichaqta yanaparinaykichaqpaq. Uq tata kay hinata nerqa. Jehováqa tukuy ima willarikusqayta uyariwanpuni. Imaqtinta wawasniyta mana uyariymanchu willarikuwasqankutari. Allinpis manapis kachun uyarinay tiyan nispa. Chayrayku wawasniykichaqta uyariychaq. Imatachus nisqankutapis ama pisipaq qhawaychaqchu. Wawasniykichaqwan sumaq amigos kanaykichaqpaq tawa kaq yuyaychayqa kay kashan. Ama suyaychu machurunas hina ruwanankuta. Yuyarikuychaq Bibliaqa nin yuyayninkuta sapa dia yachachispalla imachus allin imataqchus mana allin kasqanta reparayta atisqankuta. Chaytaq wiñasqankuman hina. Bibliaqa parlallantaq wawa hina kaymanta. Jovenpaq wampu kayninmanta. Wayna kayqa qhasi mana kaqlla kasqanmanta. Wawasniykichaqqa wiñashaspa chay tukuyninta pasanqanku. Chayrayku pasensyakullaychaq. Ama machurunasta hinañachu qhawaychaq. Phisqa kaq yuyaychay. Wawasniykichaqta k'amishaspaqa munakuywan allin yuyaywantaq k'amiychaq. Chayta niwanchaq Efesios capítulo 6 versículo 4. Chaypi nin ama wawasniykichaqta phiñachiychaqchu. Astawanpis paykunata uywaychaq Jehová Dios nisqanman hina chaqanchaspa yachachispataq. Chaytaqa tukuy tatas junt'ayta atinchaq. Wawasninchaq mana kikinchu kaqtinkupis. Chayrayku tatas allinta piensariychaq imaynatachus wawasniykichaqman yachachinaykichaqta chaytataq munakuywan ruwaychaq. Chay phisqa yuyaychaykuna yanapasonqachaq wawasniykichaqwan sumaq amigos kanaykichaqpaq. Ahinamanta paykunaqa yachachisqaykichaqta hap'ikullanqanku. Qankunari chayta riqhuspa kusikunkichaqchu. Leirinachis kay Proverbios capítulo 23, versículos 24 25 tawan. Proverbios 23, 24 y 25 nin. Cheqan runaq tatanqa mayta kusikun. Yachayniyuq churita yumaqa payrayku kusikun. Tataykiwan mamaykiwanqa kusikuchunku. Pichus nasachisuqqa kusikuchunpuni. Tatasqa mayta kusikunku wawasninku cheqan runas yuyayniyuqtaq kaqtinku. Jehová Dios tataq tukuy sonqo yupaychaqtinku. Chay ahina kananpaqqa mayta kallpachakunaykichaq tiyan. Jehová qosunkichaq chay sumaq regalostataq sumaqta cuidallaychaqpuni. Qhepan videopi reparasun imachus tatasta yanapasqanta. Wawasninkuwan kusisqa kanankupaq. Ya, munakuyki. Nuqapis anitay. Chayamunkuña. Examenta con shahtiykupuni campanap sonarqa. Buen tarde, ducharqakamusqa. Mosni? Imachsi? Cocinata llimpuchamuychi. Pero predicación paqalistakushaykuña. Arillo siskaykuña. Chaywanpis cocinata llimpuchamuychi. Kunitan pacha. Ya. Gracias, John. Ay, tukuy kayta allin nillankupaq nishanchik. Ari. Allin nillankupaq nishanchik. Ari. Paykunaqa may k'achas kanku. Ichari? Ajina. K'acha wawas kanku. Paykunaqa pisita kasqanrayku precursores auxiliares kasarqanku. Waqkunata yanaparispapuni kashanku.
Llaqantapis yanapasunkupuni. Iskayninchikta yanapawanchikpuni. Kusisqa kashani paykunamanta. Wawasni, sumaqta llampuchankichik. Mayta agradecekuykichik. Chayñaqa phiñasqa kasharqayku. Chaywanpis munayku yachanaykichikta. Mayta kusichiwasqaykuta. Qankunaqa huk sumaq bendición kankichis. Mayta munakuyku wawitasni. Nuqapis chayllatataq niman. Zeparankichaqchu imatachu chay tatas wasqankuta? Wawasninkuk Aminata nestaqtinkupis yuyarikorqanku wawasninkuqa k'achas kasqankuta. Paykunaqa wawasninkuta sumaqta qhawarqanku, munakurqankutaq. Chayrayku paykunaman nirqanku, maytapuni munakusqankuta. Chayqa familian kusisqa kananpaq yanaparqa. Tatas, yachayku mayta kallpachakushasqaykichaqta familiaykichaq kusisqa kananpaq. Kay imastaq mayta yanapasunqachaq, wawasniykichaqman niychaq munakusqaykichaqta, paykunapaq tiempochakuychaq, uyariychaq, entiendeychaq, ama machurunasta hina qhawaychaqchu, munakuywan, allin yuyaywantaq yachachiychaq. Chay yuyaychaykuna mayta yanapasunqachaq wawasniykichaqta yachachinaykichaqpaq wiñay-wiñaypaq Jehová Diosta sirvinankupaq. Wawasniykichaqta tukuy atisqaykichaqta yanapaspaqa paykunawan kusisqas kawsakunkichaq. Jehová herenciata hina qosorqachaq chay sumaq regaloswan. Kunantaq yachachinapaq komisionpi yanapakuq hermanonchaq Ronald Cursan kaymanta parlarenqa. Imatas ruwasunman familiapi kusisqa kawsakunapaq. Wawas tatasniykichaqwan allinta kawsakuychaq. Kay discursuspi yachakunchik Jehová Diosqa familiasta mayta munakusqanta. Chaypaqtaq Bibliata qawarqanchik. Chaytaq yanapawasun familianchikpi munakuy kananpaq, uchasa kanapaq, mana manchikuspa kawsakunapaq. Qankunapis jóvenes, familiaykichik kusisqa kawsakunanpaq yanapakuyta tiwaqchik. Tataykipis mamaykipis mayta munakusunku. Qanwan allinta panakuyta munanku. Amigosniyki kayta munanku. Paykunaqa mayta munanku cielopi kaq tatanchik Jehovawan amigos kanaykita. Paytataq mayta munakunaykita. Tatasniykiqa may kusisqa kanaykita munanku. Pero mana kunallanchu, mana chayqa wiñaypaq. Ñapa discursopi yachakurqanchik Jehovaqa munan tatas wawasninkuta sumaqta iwanankuta. Imapaq? Lerina Proverbios capítulo 22, versículo 6. Chaypi tatasman sumaqta yaychasha. Versículo 6 nin. Wawamanqa, chari jovenmanqa, imaynatachus kawsananta allinta yachachi. Machuyninpipis mana qonqanqachu chay yachasqantaqa. Zeparankichu imata Jehová nishan tatasnikiman. Allinta yachachisunankuta. Jehová Diosninchikta wiñaypaq sirvinaykipaq hina. Wawamanta pacha machuapuynaiki kama. Tukuy kawsaynikipi. Wiñaypaq wiñaynintinpaq. Jehovaqa mana tatasnikiman uqlisata qonchu. Imaynatachu uywasunankupaq. Imaynatachu yachachisunankupaq. Chaytaqa paykuna qhawrinanku tiyan. Chayrayku Diosmanta mañakunanku tiyan. Tukurinankutaq tiyan imachus familiaykipaq qampaqpis allin kasqanta. Chaypaqtaq wasikipi imatachus ruanaykita nisunqanku. Imaurachus chayanaykita wakinkutistaq yuyaychasunqanku. K'amirisunqankutaq. Imarayku munakususqankurayku.
imatachus paykunaman Jehová kamachisqanta kasukuyta munanku. Jehová paykunata kamachirqa yachachisunankupaq, payta wiñaypaq sirvinaykipaq. Chaytaq mana facilchu. Paykunaqa Jehová yanapayninta mayta necesitanku. Qampa yanapaykitapis. Hasta ahora mana gustasusqan kamachiykunata churaqtinku. Imatachus churakunaykita, imatachus uyarinaykita, imatachus qhawanaykita, pikunachus amigosniki kanankutapis. Chaytaqa tatasnikipuni ahlapusunanku tiyan. Hinapis tatasniki allin kamachiykunata punichu churapusunqanku? Mana hinachu. Tatasnikiqa imapis pantanqankupuni, huchasapas runasqanku. Hinapis munakususqankurayku allinta yachachisuyta munanku. Jehovata munakunaykipaq, wiñaypaqtaq payta sirvinaykipaq. Yachayku tatasniki ruwasqankuta hatunpaq qhawasqaykita. Hinapis wakinkutisqa tatasniki kamachisqankuta mana entiendeyta tillankichu, nitaq kasukuyta munallankichu. Phiñakunkichu? Ari, chaps. Noqaykupis jovenesllata karqayku. Qan hina chay imasta pasallarqaykutaq. Yachayku imaynachu chay kasqanta. Hinapis niña phiñakunkichu. Tatasniki munakususqankurayku chay tukuy imata ruwasqankuta yachaspa. Nisusqanku mana gustasuqtinri? Imata ruwawaq? Ichapis piensasqaykita cambianayki kanqa. Tatasnikita hatunpaqchu qhawanki? Tataykita, mamaykitawan hatunpaq qhawanki chayqa? Paykunata kasukuyta tillanki. Respetayta tillanki. Uyariytapis atillanki. Wawas, qankunata tapuriyta munayku. Tatasnikichikta carcelerota hinachu qhawankichik? Chayri salvavidasta hinachu. Imata kutichiwaqchik. Carceleroqa carcelpi kaqkunata ñawillanpi purichi. Imatapis ruraykushankuman nispa. Nimata ruwaqta saqinchu. Asqa kamachiykunatata qon. Paykuna ninku ima horatachus puñanankuta, ima horatachus shayarinankuta, imatachus mikhunankuta, ima horachus mikhunankuta, imatachus churakunankuta, waq asqa imastawan. Chay kamachiykunata churanku paykunapi mana confiasqankurayku. Wakinkutis tatasnikichik carceleros hinachu kanku. Ichapis ahinata qhawanki munasqaykita mana ruwaqta saqasusqankurayku. Icha reparanki qampi mana confiasqankuta. Ñawillankupi tukuy imata ruwachisusqankurayku. Chay chika kamachiykunaraykutaq nimata ruwayta atisqaykita reparakunki. Salvavidasri, paykunaqa markantupi tukuy waytaq runasta sumaqta qhawanku. Mana nimapis pasananpaq, mana ukhu yakusman yaykuykunankupaq. Paykunaqa torremanta qhawamushanku tukuy yakupi kaqkunata. Paykunaqa ima kaqtinpis pitota sonachinku. Yaku mana apayakapusunanpaq, chayri tiburones mana mikuykusunankupaq. Tatasnikita salvavidasta hinachu qhawanki? Tatasnikiqa salvavidas puni kanku. Ichapis unaytaña suyakushanki, tatasniki niña imatapis nisunankupaq. Hinapis tiempon maras reparanki, cuidasunankupaq tukuy imata nisusqankuta. Tatasnikiqa chay salvavidas hina cuidasuyta munanku. Wawamanta pacha cuidasunku, cuidallasunqankupunitaq. Paykunaqa mana munankuchu ima llakiymanpis chayanaykita kay sahra mundopi. Ichapis qanqa mana chayta reparashankichu. Aswankusisqachu kayta munanki? Munankichu tatasniki qampi astawan atinekunankuta? Permisota qosunankuta? Ahinata tatasniki qampi confianankuta munanki chayqa? Ama tatasnikita carcelerota hinachu qhaway. Astawanqa salvavidasta hina. Cuidallasuyta munanku. Tatasnikiqa mayta munakusunku. Allinnillaykipaq tukuymata yachachisunku. Chayta munan Jehová kasukunaykita. Tatasniki yachachisusqankutaqa tukuy sonqo kasukuy. Kay Proverbios capítulo 23 pitaq imata qanman nisasunki. Proverbios 23 versículo 22. Versículo 22 wawasman nin. Pichus yumasuq tataykitaqa allinta uyari. Mamaykitapis
Payayaqtinqa ama pisipaq hawaychu. Wakinkutis mana tikunanpaq hina kaqtinpis imata Dios nisunki. Tatasniki imallatapas nisuqtinkuqa allinta uyari. Imaynata uyarinayki tiyan. Mana parlasqankuta uyarispallachu. Astawanqa kasukuyta munaspa uyarinayki tiyan. Tatasnikita uyarisaspaqa sumaqta uyarinayki tiyan. Mana waq imaspi piensaspachu. Chaypaqa ichapas musikaykita wañuchinayki tiyan. Telefonoykitapas waqladoman churanayki tiyan. Nitaq ñawisniykita yuraq yarichinaykichu tiyan. Wakinkutisqa ichapas sabiakunki. Tukuypas sabiakunchipuni. Hinapas sabiaykita ñit'ikukuyta yachanki chayqa allinillaykipaq kanqa. Tatasnikita kasukunki chayqa paykunaqa qampi astawan atinikunqanku. Chaytaq yanapasunqa kamachiykunasninmanta paykunawan parlanayki kaqti. Wawas, tatasnikichikta kasukullankichipuni chayqa paykunaqa qankunapi astawan atinikunqanku. Imaynata tatasnikiwan parlawaq wakin kamachiykunasninta mana entiendeqtiyki, chayri mana gustasuqtin. Paykunawanqa sut'ita parlanayki tiyan, respetowantaq. Parlashaspaqa ama quejakuychu. Nitaq haparqachaychu, nitaq waqaychu, nitaq burlakuspa parlaychu. Imatachus piensasqaykimanta, imach sunquykipi kasqanmantapis kalmallawan tatasnikiwan parlay. Chayta ruanapaq kay versículo yanaparisunkiman. Proverbios 29:11 nin, wampus runaqa tukuy atisqanta phiñakun. Sabiamanta phataspa imatapis parlarpallan. Yachayniyuq runari phiñakuyninta ñit'ikukun, kakullan. Yachayniyuq runas kayta munanchik. Usipas deban sutiyuq chayta runanpaq mayta kallpachakun. Pay nin, mana phiñakuspalla parlaqtiyqa tatasniyqa parlasqayta entiendenku. Uyariwankutaq. Ajinamanta paykunaqa mana entiendisqayta sut'inchariwanku. Chari ujinamanta zonayta niwanku. Tatasqa wawasninkuwan k'achallamanta parlarikuyta munanku. Manataq paykuna qaparqachanankutachu, nitaq phiñakunankutachu. Chaypaqa parlarikuyta yachanaykichipuni tiyan. Jóvenes, kaykama imata yachakunchik. Yachakunchik tatasninchikqa mana carceleros hinachu kasqankuta. Mana chayqa salvavidas hina. Paykunaqa salvayta munasunku, wiñaypaq kawsanaykipaq. Cuidasunku, cuidallasunqankupunitaq. Tatasnikita kasukuspaqa paykunawan allinta panakunki. Tatanchik yabatapis kusichinki. Ajinamanta qanwan tatasnikiwan kusisqa kankichik. Tatasniki yachachusqankuta hap'ikunki chayqa yachayniyuq kanki. Ajinamanta kunanpis, aswan qhipamanpis allin imasta aqllayta tinki. Kusisqataq kawsakunki, wiñaypaq. Kay videota qhawarishaspaqa separay imachus chay sipaskunata yanapasqanta tatasninkuwan kusisqa kawsakunankupaq. Examenta qushaqtiykupuni kampanapas sonarqa. Q'aya watiqmantacha examenta qusqayku. Estudianallaytaq kashan. Buen tarde, papi, mami. Ducharqa kamusaq. Chaywanpis cocinata llimpuchamuychik. Kunitan pacha. Ya. Chay hinatapuni ch'ichichasqanchikqa. Mal llimpuchayta tukusunchu. Ajinapis tatasniykupi t'ukuriyta atirqayku. Paykunaqa nuqaykupaq sumaq ejemplo kanku. Mamayqa wasipi imatapis ruwashampuni. Tukuy imitataq llimpitutapuni hap'in. Noqaykuwan kanankupaqqa tiempo charikunkupuni. Iskayninku kanankupaqpis tiempo chakullankutaq. Wakin kutista sumaqta mikuchinakunku.
Paykunaqa sumaq tataspuni kanku. Chantapis chaych'isi mana rimawarqaykuchu. Uhiamallata yuyarichiwarqayku. Chaytaq may sumaqpuni karqa. Jehová Dios ninchikman, kawsayninchikta qopuspaqa, tukuymata payman qopunchik. Tiempunchikta, kapuyninchikta, wasinchiktapis. Cocinatapis. Ari cocinatapis. Tukuymata limpituta hap'iktikichikqa, Jehovata hatunchankichik. Noqaykutapis allinpaq hawachiwasqayku. Chayqa mayta t'ukuchiwarqa, cambianayraq kasqanta repararqani. Ama mamay, noqayku mayllasqayku. Ha? Pikuna? Ari, noqayku mallasqayku. Zeparankichikchu, chay sipaskunaqa tatasninkuta hatunpaq qhawarqanku, kamachisqankuta kasukuspa. Chaypaq imataq paykunata yanaparqa. Paykunaqa t'ukurirqanku imaynatachus tatasninku tiempochakusqankuta paykunata yanaparinankupaq. Predicacionpi kashaqtinku, wasipi kashaqtinkupis. Chantapis rikullarqankutaq mamankuta wasita kusisqa limpuchasqanta. Chaymanta sumaqta yachakullarqankutaq. Tatasninkuta uyararqanku, repararqankutaq imapichus pantasasqankuta. Familia ukhupi respeto kananpaqa, yanapakuna tiyan wasipi ruwanaswan, platosta mayllaspapis. Ahinamanta familiantin kusisqa kanqanku. Kay discursospi yachakurqanchik, qosaspis, warmispis, mamaspis, tataspis, wawaspis, tukuyninchik yanapakuna kasqanta, familia kusisqa kananpaq. Chaypaqtaq uchchasqas kana. Allin ruwasqasninkuta qawana, puraqmantataq respetanakuna. Familiapi sapa uqninchik, Biblia yuyaychasqanta kasukusun chayqa, familia ukhupi kusisqa kawsakuyta tisun. Astawanpis Dios ninchik Jehovata kusichisun, payta hatunchasun, pay ruwarqanchik, paymin familia kawsayta rikuricharqa. Gracias hermanos ni, sumaqta yacharichiwayku. Sapa uqninchik kallpachakunallapuni familianchik uchchasqa kananpaq. Kunanqa sayarikusunman 135 takiyta takinapaq. Chay taki nin, Jehová munakuywan nisunki, yachayniyuq kay waway. Taki tukuytawan willaykunata uyarisun. Munaspaqa sayasqalla qhiparikuwaqchik. Takirina 135 takiyta.
Kay 2020 tantakuyninchiktaqa 240 nacionespi rikushanku. Kay hatun tantakuyninchiktaqa 14 millones runasmanta astawan qhawanankuta yuyashayku. Chaytaq churakusqaykichik holqasituwan ruwakushan. Munaqkunaqa churakuwaqchik kay donate.jw.org nisqaman. Tiyarikuychik. Diospaq ruwasqasninta qhawayqa mayta gustawanchik. Chay imata yachachiwanchik Jehovamanta kusisqa kaymantawan? Imaynata chay yanapawasunman? Chayta yachakusunchik kay suqtaman t'aqasqa umallirichiypi. Sapa umallirichik qhipan kaqta wahyarinqa. Kunantaq willaypaq comisionpi yanapakuq hermanonchik Joel Dellinger kaymanta parlarinqa. Jehová kusisqa kananchikta munan. Chaytataq ruwasqasninpi rikuchin. K'achitut ikitaspi. Jehováqa tukuyninchik kusisqa kananchikta munan. Chaytaq mana nisqallachu. Payqa tukuy imata ruwapuwanchik kusisqa kananchikpaq hina. Biblia niwanchik Jehováqa mayta trabajasqanta kay hallp'anchik k'achitu lugar kananpaq, tiyakunapaq hina. Chayrayku tukuy laya plantitasta, tukuy laya animalestapis ruwarqa. Jehová Dios chay tukuy imasta ruwayta tukuytawan, imatawan ruwarqa. Soqta kaq p'unchaymanta Bibliaqa kayta willawanchik. Génesis 1:31pi. Dios rikorqa tukuy ima ruwasqanqa sumaqpuni kasqanta. Kaypi piensari, watan maychika unayta sinch'ita trabajaytawan, tatanchikqa tukuy ima ruwasqanta qhawarirqa. Tukuy ruwasqanta rikuspataq, mayta kusikorqa. Munasqa hermanosni, tatanchik Jehováqa kay hallp'ata k'achituta ruwarqa, allin yuyaywantaq. Chaypi kusisqa kawsakunanchikpaq hina. Astawanpis payqa ruwasqasninta qhawarispa kusikunanchikta munan. Bibliapi chayta leerina. Mask'arinachik kay Salmo 111, versículo 2. Bibliasniykichikpi mask'ariychik. Kuska leerisunchik Salmo 111, versículo 2. Chaypi nin, Tata Diospas ruwasqasninqa hatuchaq kanku. Ruwasqasninta tukuy munakuqkunaqa chaykunamanta unanchanku. Jehová Diosninchikqa kay salmopi niwanchik ruwasqasninta qhawarinanchikta, chaykunamantataq yachakunanchikta. Chayta ruwaytaq mayta kusichiwanchik. Chayrayku chaymanta parlarisunchik. Kay discursospi yachakusun soqta imasta Jehová Diospaq ruwasqasninmanta. Chaykunawantaq kusisqa kayta atisqanchikmanta. Ñawpaqtaqa yachakusun k'achitut ikitasmanta. Chanta qhipan kaq umallirichikqa sumaqta parlarinqa mikhunasmanta. Chanta parlarillassuntaq tukuy laya coloresmanta. Cuerponchik imayna ruwasqachus kasqanmanta, k'achitu sunaysitusmanta, animalesmanta ima. Chantapis Jehová ruwasqasninta Biblia yachachisqanwan kikincharisun. Chaytaq yanapawasun kusisqa kanapaq kay qhipa p'unchaykunapipis. Kunanqa qallarina pacha. K'achitut ikitasmanta parlarispa qallarisun. Kunanqa kay videota qhawarispa kay 15 tapuykunaman kutichisun. Kaq, mashkalayat ikastaq tiyan. Iskay kaq, imapaq t'ika sirvinku. 15 kaq, llakisqa kashaqtinchik t'ikas kusirichiwanchikchu. Videota qhawarinachi. Hallp'antinpiqa 350,000 kuraq plantas tiyan imaymana t'ikasniyuq. T'ikitasqa ashkha imasniyuq. Kay q'illu pulbitusqa waq plantas rikhurimunanpaq sirvin. Misk'isitunpis tiyallantaq. Chaytataq imaymana khuritus ch'unqakunku. Chay khuritustaq q'illu pulbitusta waq t'ikasman apanku. Hinamanta imaymana puquykunas mujitus imakananpaq. Kay k'achitu t'ikitaqa abejaspa ñawinpi kay hina rikukunman.
ajinata wakin t'ikitas colorninta cambianku. Abejas sut'itas ikunankupaj. Imaymana k'achito t'ikitasta qhawaspa, imaymana k'acha q'apaysitusta muskirispa ima, mayta kusikunchis. Chaywanpis wakin plantitasqa mana t'ikitasta necesitankuchu puqunankupaj. Uj plantita t'ikitayuq, q'apaysitusniyuq, misk'iyuq kananpaj ima, ashka imasta necesitan. Chaywanpis plantitaspa t'kitasninqa, sumaqta phancharinku. Imaymana t'ikitastaq tiyan, hinantintaj. Jehová Dios qat ikitasta ruarqa kusisqa kananchispaq. Putisqa kashaqtinchistaq, chayt ikitasqa yanapawanchis Jehová Dios piatinikunanchispaq. Qhawariychis imaynatachus kamput ikas wiñasqankuta. T'ikasqa mana llank'ankuchu, nitaq phushkankuchu. Ni Salomonpis tukuy qhapaq kayninpi, uqnin t'ika hinallapis ropata churakurqachu. Kay videota qhawariytawan Jehová Dios ninchikpaq ruwasqasninmanta astawan yachakuyta munanchik hichari? Jehováqa ruwawarqanchik t'ikitasta rikuspa, q'apaysitunta muskirispa, kusisqa kananchikpaq. Imaynataq kanman chay 350,000 laya t'ikasta riqsik churakuwaq chay. Qhawariwaq, dibujawaq, fototaps urqurquwaq sapuqninkumanta. Tukuyta atiwaqchu? Sichus kunitanmanta pacha, sapa día ratota chay t'kitasmanta yachakuq churakuwaq chayqa, casi 958 wataspi hina tukuwaq. Walejtachawi ñaypaq kawsasunchik hichari? T'kitasqa mayk achitus kanku. Videopis rikunchik hinataq kay hallp'api kawsay kananpaqpis yanapakunku. T'ikitaspataqa tiyapun q'illu polvito, misk'ipis tiyapullanta. Chaytataq abejitas ch'unqanku. Chanta chay q'illu polvituta abejas apanku waq t'kitasman. Ajinamanta rikurin muju, tukuy laya frutas, verduras ima. Chayqa t'ukunapaq hinapuni. Jehová Dios ninchayqa tukuy imata sumaqta ruwarqa. Chayta qhaway ashka runasman gustan. Diospaq ruwasqasninta qhawaspapis wakillan reparakunku. Ajinamanta ruwawaqninchik Jehová Diosta riqsiyta atisqankuta. Noqanchayqa mana paykuna hinachu kanchik. Noqanchayqa Jehovata riqsinchik. Ruwasqasninta qhawarispaqa chay ratu paypi piensanchik. Payman astawan qayllaykunchik. Imayna k'achachus kasqanpita t'ukurinchik. Pacha Diospaq chayqa kamachin Jobta, amigon Elio nerqa, allinta t'ukurinanta Jehová Diospaq t'ukuna ruwasqasninpi. Chayta Jobta mayta yanaparqa. Noqanchikpis payhina aswan kusisqa kasun, sichus Jehová Diospi ruwasqasninpi ima t'ukurisun chayqa, nitaq noqallanchikpichu. Kaymanta tataspis, wawaspis mayta yachakunkuman. Jobman yuyaychasqankuta hap'ikusun chayqa, Jehovaman astawan qayllaykusun. Diospaq ruwasqasninta qhawariyqa, aswan sumaq kay munduq millay imasninta qhawanamantaqa. Kay munduq imasninqa Jehovallamanta karunchawasunman. Mana qayllaykuchiwasunmanchu. Jehová Diospaq ruwasqasninta qhawarinapaq tiempochakuna. Chayta ruwayqa sunqunchikta kusichin, chayta wiñaypaq kanqa. T'kitasqa yuyarichiwanchik, Jesus imatachus urqupi yachachisqanmanta. Chaytataq Bibliapi mask'arina. Mateo capítulo 6pi, 28 manta 30 kama. Leerishaspa kay tapuypi piensari. Llakisqa kashaqtinchis t'ikita sunqunchista uqharinmanchu? Leerinachik Mateo 6, 28 manta 30 kama. Jesus nerqa. Imaraykutas rupaykichikmantapis llakikunkichikri. Qhawariychik imaynachus kampu t'ikas wiñasqankuta. T'ikasqa mana llank'ankuchu, nitaq phushkankuchu. Chayqa tapuni niykichik.
Ni Salomonpis tukuy qhapaq kayninpi uqnint'ika hinallapis ropata churakurqachu. Campo qoraqa kunan kashan, q'ayataq rupachisqa kanqa. Chay qoratachus Dios ahinata p'achallichin chayqa, manachu astawanraq qankunataqa p'achallichisunqachi, pisi creyniyuq runas. K'achituy, tukuypis llakikunchikpuni imatachus mikhunamanta. Ropamantapis. Jesusta uyarisharqanku chay runasmanta ashkas wahchas karqanku. Chay hina llakiniyuqta. Jesusqa paykunata sonqocharqa. T'ikitasta qhawarispa yachakuychik nispa. Jesus yacharqa Jehová Diosqa t'ikitasta ruwasqanta kusichinawanchikpaq. T'ikitasta rikuspataq paypi confianallapuni kasqanta. T'ikitasta sumaqta Jehová cuidasqanta rikuspaqa, reparanchi Jehová may k'acha kasqanta, munakuwasqanchiktata. Sichus noqanchikpis Jehová hina k'achas kasun, pisichikuqkunatataq yanaparisun chayqa, kusisqa kasun, kapuasqanchikmanta waqkunaman qorispa. Hermanosni, amapuni qonqanachu. Jehová Dios ninchikqa t'ikitasta qhawarispa gustarichikunanchikpa hina ruwawarqanchik. T'ikitasta qhawarispaqa kusisqa kasun. Jehová Dios ninchiktataq wiñaypaq alabayta munasun. Kunantaq llank'aqkunapaq comisionpi yanapakuq hermanonchik Rap Walls kaymanta parlarenqa. Jehová kusisqa kananchikta munan, chaytataq ruwasqasninpi rikuchin, misk'i mikhunaspi. Ch'arkiwan mut'iwan. Manchay sumaq. Llawhitayuqtaqa sumaq misk'i. Mondongotari mikurqankichu? Sarapelasqatayuq, pukawchituyuq, kuchaychitayuq, papitayuq, sumaq misk'ipuni ara. Ayutari mikurarqankichu? Cebollitayuq, tomatituyuq, quilquinitayuq, quisituyuq, sumaq misk'i ari. Zopaypi trabajashaqtiki, sandiata haywarusuqtinkuri, yakuyakitulla, manchay misk'i, sumaq frescariwanchi. Munduntinpi, tukuy laya poqoykuna tiyan, sumaq misk'i, sumaq alimentotaq. Chaytaqa Jehová qowanchi, chaymanta Bibliapi lerina. Kusqa lerinachik Eclesiastés capítulo 3, versículos 12-13 tawan. Noqa yachani, imachus runapaq aswan allin kasqanta. Payqa kusikunan, kawsayninpitaq aswan allin imasta ruwanan ima. Ahinallatataq Diosqa tukuy runasman atiyta qon, mikhunankupaq, uhyanankupaq, trabajunkuwan tarisqankupi kusikunankupaqtaq. Gustawasqanchik mikhunapi piensariqtinchikqa, siminch yakuyarinpachay chari. Chayta mikhurispa mayta miskirichikuqtinchikpis, amigos ninchikwan, hermanos ninchikwan kaspaqa, hasta wara miskirichikunchik. Kay videopi qhawarisunchik, Jehová Dios ninchikqa imaymana poqoykunata qowasqanchikta mikhurikunapaq. Qallunchisqa phishqa saboresta sienten. Misk'ita, k'arata, k'allkuta, hayata, uhina misk'i saborcitustawan. Chaywanpis mana chay phishqa saboresllatachu sientiytatinchis. Yachakusqanman hina 100,000 kuraq saborestawan sientiytatinchis. Chay chika saborestaqa mikhuspa, muskhispataq sientinchis. Mikhuqtinchisqa q'apaysitunta muskiykunchis. Chaytaq kunkanchisman chaya. Chay hinamanta gustawasqanchis q'apaysitusta sientinchis. Mikhunatataq misk'isituta mikhurikunchis. Qallunchisqa manaraq nasikushaqtinchikpis sientiyta atinña.
wawita mamanpa wiksanpi yakituta tomaykuspa, mamanpa mikhusqan saboresta sientiyta atinman. Nasikuqtintaq mamanpa mikhunasnin gustanman. Kawsanapaq mikhunchis. Mikhuna gustawanchis. Kusichiwanchistaq. Bibliapis chayta niwanchis. Diosqa tukuy runas trabajunkuwan tarisqankupi kusikunankupaqtaq. Runasqa kawsayta tinanchikpaq sapa día mikhunanchikpuni tiyan. Walejtacha mikhunaqa sumaq miski. Chayraykuta Jehováman agradecekunchi. Tatanchikqa manchay kachapuni. Payqa kusisqa tukuymata qowanchi, mana obligasqa hinachu. Mikhuytawanqa kusisqa kanchi, mana llakisqachu. Mikhunaqa sunqunchikta kusirichin. Kunanqa Mateo capítulo 4 mascarinachi. Chaypi wahmikhunamanta parlarisha. Chayta ason importante. Mateo 4:4. Nin. Qillqasa kashan. Runaqa mana t'antallawanchu kawsanqa. Astawanqa Jehová Diospa siminmanta tukuy lluqsimuq palabraswan kawsanqa. Imaynatachus mikhuna kawsanapaq yanapawanchik? Ajinallatata Jehová palabranwan yachachiwasqanchikpis salvakunapaq yanapawanchik. Mikusqanchikqa mayta kusichiwanchik. Ajinallatata Diospa palabranmanta yachakusqanchikpis kusita pamuwanchik. Chaytapuni Jesusqa orqopi yachachaspanerqa. Kusisqa kanku Diosmanta yachakuyta munasqankuta reparakuqkunaqa. Ari, Jehová Diosninchikqa paymanta yachakuspa kusisqa kananchikpaq hina ruwawarqanchik. Chaypaqtaq palabranta qowanchik. Chayta lerispataq mayta miskirichikunchik. Diosqa sumaq yachayniyuq. Palabrantaqa runaswan qillqachirqa. Piensarina, angeleswan qillqachinman karqa chayqa. Chay qillqasqanku runa sunqunman chayananpaq hinachu kanman karqa. Palabrasqa sut'ita willawanchik, mancharisqachus kachasqanchikta, llakisqachus, chayri sunqu p'akisqachus. Chayrayku Jehová Diosninchikqa pantaq runaswan palabranta qillqachirqa. Paykunatataq yanaparqa Espíritu Santonwan. Chayrayku Bibliaqa sunqunchikta kuyurichin. Sunqunchikman chiqanta chayan. Jehováqa yachayninta qowanchik. Mikhunata hina, tukuy layata asqatataq. Diosmanta yachakunapaqqa mayta kallpachakunanchik tiyan. Chayqa mikhunata wayk'urikuy hina. Waykunapaqqa mayta kallpachakunchik. Tiempotapis urqukunchik. Ajinamanta chay waykusqanchik sumaq lluqsin. Mikhurishaspañataq walehtapuni tiempo charikurqani ninchik. Imataq yanapawasunman Bibliata lerispa miskirichikunapaq. Bibliata hatunmanta lerina. Leishasqanchikta rikushasunmanpis hina. Ajinata lerispaqa kusisqa kasunchik. Salmo 1:2 nin hina. Diospaq kamachisqanpi pay sunqunta churan. Chay kamachisqanpitaq tutapunchay unanchan. Chayrayku tiempochakuna tukurinapaq. Ajinamanta sapanchikpis familianchikwanpis estudiaspa miskirichikusun. Bibliata lerishaspaqa sumaqta piensarina. Pikunachu kasasqankuta, imachu sonasasqanta, imachu pasasasqanta. 15 de agosto de 2011 torremanta qhawaq revista sutincharqa. Dios pallaqtanta kamachikkunaqa niwanchik, sapa uqninchik, chayri sapa familia, aqllakunan tiyan
Imaynatachus Bibliata estudianankuta, familianta yanapanampa hina. Ajinamanta sapa semana, tukuyninchik kusisqa estudiarisunchik. Chantapis mana tapuykunata kutichiykunata ruwaspapunichu estudiasunman. Tukuyninchik kusisqa kajtinchikqa sumaqta parlarisun, sumaqta entiendesun, nitaq puñuywan atipachikusunchu. Jehovaka manchay k'acha, yachayniyuqtaq. Pay kawsayta qowanchik, tukuy nistasqanchiktapis. Nistasqanchikta hapispataq may kusisqa kanchik. Kay tiempopi gobiernospa huchankurayku, asqa runas mana mikhunayuq kanku. Tumpamantawan Diosqa tukuy runasman asqa mikhunata qonqa, hinallataq tukuyman nistasqankutapis. Chaykamataq, amapuni qonqakunachu Jehová munakuasqanchikta, kapuasqanchis mikhunitawan kusisqa kakuna, imaymana publicaciones kapuasqanchiswanpis. Chay tukuy imas kapuasqanchiswanqa, mosoq hallp'api wiñaypaq kusisqa kawsakusun. Kunantaq publicacionespa comisionpi yanapakuq hermanonchik Harold Corken kaymanta parlarenqa. Jehová kusisqa kananchikta munan, chaytataq ruwasqasninpi rikuchin, k'achitu colorespi. Diosninchikqa tukuyman uq sumaq regaluta hina quwanchik ñawishninchikta. Rikuyta atinchik ñawishninchikwan ñuqtunchikwan yanapanakusqankurayku. Ñawishninchik sumaq ruwasqa kasqan, ñuqtunchikwan kuska yanapanakusqankupis, riparachiwanchik Diosninchikpuni ruwasqanchikta. Chaytataq Bibliapi puni sut'ita willawanchik. Hawarina, Bibliapi mascarina Salmos libruta. Leerisunchik Salmo 94 versículo 9. Nin. Manachu ninrista ruwaqa uyarinman? Manachu ñawista ruwaqa rikunman? Jehová Dios ñawita ruwarqa rikuyta atinanchikpaq. Chaytataq mayta agradecikunchik. Hinapis ñawitaqa mana yuraqtawan yanatawan rikunallapaqchu ruwarqa. Chaywanpis kawsakuyta atillasunmantaq. Pero Jehováqa tukuy riqch'aq colorista rikunanchikpaq hina ñawinchikta ruwarqa. Tukuy colorisniyuq pilipintusta, t'ikitasta, pescadosta rikuspaqa mayta kusikunchik. Ima colortaq gustasunki? Pukitachu, q'umirchu, azulchu? Icha nishanki, chay kinsallachu tiyan? Nispa. Manari, may chika colores tiyan, chaytataq ñawinchikwan rikunchik. Chanta, imaynata yanapawanchik, ñawinchikwan, ñuqtunchikwan, chay chika colorista rikunanchikpaq, k'anchayri imaynata yanapawanchik. Chay tapuykunaman kay videopi kutichikunqa. Kay videota hawarishaspaqa, piensarina Jehová Diosninchikqa, ruwasqanchikta tukuy colorista rikuyta atinanchikpaq hina. Imaynata colorista rikuyta atinchis. Imaymana colorestaqa, k'anchay kasqanrayku rikuyta atinchis. Imashcha espejo hina k'anchamunku chaykunataqa, yuraqta rikunchis. Mana espejo hina k'anchamuqkunatataq, waq coloresniyuqta rikunchis. Ñawisninchistaq chay k'anchayta rikuspa, ñuqtunchisman willan. Ñawisninchispiqa, kinsalaya células nisqa tiyan. Uqninqa puka colorta reparan. Uqnintaq q'umir colorta. Uqnintaq azul colorta. Chanta imaynata waq coloresta rikunchis. Chaykunataqa rikunchis chay 15 colores chaqruykukusqanrayku. Sut'incharinapaq, kay t'ikitataqa q'illuta rikunchis q'umirta pukatawan k'anchamusqanrayku. 15 célulasllawan 10 millones coloresta hina rikuyta atinchis.
Coloresqa sonqonchista qallarichinman. Azulwan qomerwanqa sonqonchista tiyaykuchinman. Pukawan anaranjaduantaq imata ruanapaqpis tanqawasunman. Bibliaqa coloresta uqharin, wakin imasta sumaqta entiendenanchispaq. Diosninchis imaymana coloresta ruasqanpis sut'ita reparanchis kusisqa kananchista munasqanta. K'uychiyta churani phuyuspi, chaytaq kanqa señal, ratota kay pachawan ruasqaymanta. Maita agradeciconche Jehová Dios ninchachman, tukuy laya coloresta zikuita atisqanchikmanta. Coloresqa sunqunchikta kuyurichinman. Pukaqa sumaq k'ancharin. Karumanta pacha zikukun. Imata ruanapaqpis tanqawanchik, peligro kasqantataq zikuchiwanchik. Puka colorqa sayk'usqata hina samachiwasunman. Yawarninchiktapis usqayta purichinman. Q'umir colortaq ashka runas nisqankuman hina sunqunchikta tiyaykuchinman. K'achitu huertasta zikuspa, chayri sach'ashta zikuspa, sunqunchik tiyaykunchari? Ari, coloresqa sunqunchikta kuyurichin. Mana chayllachu, Jehová Diosqa coloreswan sumaqta yachachiwanchik. Yuyarikunapaqtaq yanapawanchik, kaypi piensarina. Imata yuyarikunkichik kay coloresta uqariqti. Yuraq caballo, puka caballo, yana caballo, q'ello tunti caballo. Apocalipsis libro nisqantacha yuyarikunkichik. Tuku yuyarikunchik imaswanchus chay caballos kikinchakusqanta. Yuraq caballopiqa Señor ninchik Jesucristo zeyhina zishan guerraman maqanakuq. Puka caballoqa ninakun kay qhipa p'unchaykunapi maychika guerraswan. Yana caballotaq ninakun yarqaywan. Q'ello tunti caballotaq kay tiempopi rikushanchik. Chay caballoqa ninakun millay unquykunawan ashka runastataq wañuchishan. Riparanchikchu Jehovaqa coloreswan ashka imasta yachachiwanchik. Chaytataq facilta yuyarikunchik. Jehová Dios ninchikqa pay kikinmanta yachachinawanchikpaq coloresta uqarillantaq. Ezequiel capítulo 1, 26 manta 28 kama. Jehovaqa prohitanman mayt ukunatapuni rikuchirqa kamachina tiyananta. Rikuchillarqataq k'achitu k'uychitapis. K'uychita rikuspaqa sunqunchik tiyaykurin. Phaqnirintaq, tranquilutaq karikunchik. Imata yachakunchik. Jehová Dios ninchik, mayhina atiniyuq kaspapis, payqa tranquilo, mana phiñarpakullanchu. Chayta yachaspataq, payta astawan munakunchik. Yachakurqanchik hina, k'anchayqa colorista rikunapaq yanapawanchik. Jehová Dios ninchikqa k'anchaywan kikincha Bibliamanta wakin yachachiykunata pisimanta pisi sut'inchakuqtin. Proverbios 4:18 nin, chiqan runaspaq yanninkuqa sut'iyamuyta inti lluqsimusha hina p'unchayamusqanman hinari astawan k'ancharin. Chaytaq ajinapuni k'anchaywan Biblia yachachiyninwanpis. Chaputa kampuman lluqsispaqa mana sut'ita tukuy imata rikunchikchu, tumpasta rikunchik, pero mana sut'itachu. Nitaq coloristaqa riparanchikchu. Inti lluqsimuqtinri rikunchik q'umir chaqrasta, papasta, arbijasta, yuraqsitusta, lilitasta t'ikarisaqta. Chayta rikuspaqa mayta kusirikunchik. Kunanqa leerina. 2 Corintios 4:6 nin. Lahapi k'anchay k'ancharichun, paymin k'anchayninta sunquykupi k'ancharicherqa. Chay k'anchaytaq Diosmanta yachaytaqun. Jehovaqa k'anchayninta quwanchik, Biblia yachachiykunasninta aswan sumaqta entiendenanchikpaq. Chaytataq sumaqpaq hawanchik. Chaykunata entiendispaqa aswan facilta kasukunchik. Jehová Dios ninchikmantaq astawan qallaykunchik.
Maita agradeciconche Jehová Diosman. Tukuy laya coloresta zikuita atisqanchejmanta. Coloresqa kusichiwanchej, sonqunchejtapis kuyurichin. Biblia yachachisqanta yuyarikunapaq yanapawanchej, Diosninchejta riqsinapaqpis. Jehová k'anchayninta ruwasqanchejqa, Bibliata astawan entiendenapaq yanapawanchej. Ari, Jehováqa tukuy laya colorista zikunapaq hina ruwawarqanchej. Payqa colorista rikuspa kusisqa kawsakunanchejta munan. Kunantaq hermanunchej Robert Losione kaymanta parlarenqa. Jehová kusisqa kananchejta munan. Chaytataq ruwasqasninpi rikuchin. Sumaq ruwasqa cuerpunchejpi. Yachakunchejña Jehováqa ruwasqanta. T'ikasta mikhuykunasta coloristapis. Chay tukuy imasta ruwarqa kusisqa kawsakunanchejta munaspa. Kunanqa yachakusunchej Jehová Diosninchejqa cuerpunchejta sumaqta ruwasqanta. Kusisqa kawsakunanchejpa hina. Jehová Diosqa ruwawarqanchej tukuy imanchejta kuyuchinapaq hina. Chayrayku correnchej, purinchej, pinkinchej, tusunchej. Bibliapi mascarina Hechos capítulo 17 versículo 28. Reparasuntas chayta ruway Diospa regalon kasqanta. Hechos 17:28 nin. Imaraykuchus paynejta kawsanchej, kuyurinchej, kanchejtaj. Kuyurinchej nispaqa tukuy imata ruwananchejpa hina Dios ruwawasqanchejta nishan. Chaymanta parlarispa iskay tapuykunapi piensarina. Ñawpaq kaq. Jehová cuerpunchejta sumaqta ruwasqanta yachay kusichiwasunmanchu? Iskay kaq. Chaymanta imallatapis yachakusunmanchu Jehová Diosta astawan yupaychanapaq? Chay tapuykunaman kutichina. Ñawpaqtaqa videotara hawarina. Chay videopitaq reparasun cuerpuncheja sumaq ruwasqa kasqanta. Cuerpunchisqa tukuy maynasmanta kuyuchinapaq hina ruwasqa kashan. Cuerpunchiswanqa t'ukuna imasta ruwayta atinchis. Wakin imastaqa mana karkatispa ruwanchis. Wakin imastataq kallpawan. Imaymana ejerciciusta ruwaspapis aguantayta atinchej. Purinanchispaqqa aychanchis ankunchis kusqa llank'anku. Ñuqtunchisqa cuerpunchista kamachin imatapis ruwananpaq. Aychanchistaq tullunchista hap'in kuyuchintaq. Kallpatata hap'inchis mikhunamanta samasqanchis airemantawan. Cuerpunchismanta tukuy imitasqa sumaq ruwasqa kashan. Sut'incharinapaq mogonchisqa anchata phinkiykachaqtinchejpis mana imanakunchu. Aychanchis mogonchista lugarninpi hap'in mana ch'utarpananpaq. Doctoresqa ninku ejerciciosta ruway mana unqunapaq yanapawasqanchejta. Cuerpunchisqa astawan ejerciciosta ruwasqanchisman hina aswan kallpayuqman tukun. Puriykachay chayri imatapis ruwayqa sanitus kanapaq, kusisqa kanapaqtaq yanapawanchis. Cuerpunchis sumaq ruwasqa kasqanqa Jehová Diosninchista hatunchan. Imaraykuchus paynejta kawsanchis, kuyurinchis kanchejtaq. Jehováqa cuerpunchejta ruwarqa mana kawsanalanchejpaqchu, manaqa kusisqa kananchejpaq. Chayta yachay kusichiwanchejchu? Iskay imasta hawarina. Videopi rikurqanchej hina uqa Jehová ruwawarqanchej kuyunanchejpaq hina. Chaypi nerqa puriykachay. Chayri waq imastapis ruwayqa sanito kanapaq yanapakun. Yachayniyuq runasqa ninku imallatapis ruwaqtinchejqa aswan sumaqta piensayta atisqanchejta. Aswan kusisqa, aswan kallpayuqtaq kasqanchejta, ligerotataq ruwasqanchejta. Jehováqa kuyuyta atinanchejpaq hina ruwawanchej. Chaymin sumaq regaluqa.
Cuerponchekta astawan kuyuchektinchej, ejerciciosta ruaspa, trabajaspa, chayri wajkunawan imatapis ruaspa, aswan kusisqas kanchej. Iskay kaj, Jehovaqa cuerponchekta tukuy imashniyuqta ruarqa. Chaykunataq uchasqa kashanku. Purinapaqa aychawan ankushninchejwan trabajanku. Chaypaqtaq mana piensanchejraqchu, mogoshninchej mana cuerponchejwan kuska trabajanman chayqa ima kanman. Sapa sayariqtinchej maylado manchus purinanchejta mana yachaspaqa chaymalla kayqa kanman. Hinapis mana hinachu. Jehová cuerponchejta sumaqta ruwasqanrayku. Videopi parlayarqataq cuerponcheja máquina hina kasqanta. Tukuy imitashnin tiapun. Uchasqastaq llank'anku. Hinapis maquinamanta nisqaqa cuerponchej aswan sumaq. Astawan kuyuchiktinchej aswan kalpayoqman tukun. Sichus autota chayri bicicletata rantikusunman chayqa sumaqta funcionasqanta rikuspaqa mayta kusikunchej. Hinapis autowan bicicletawanqa astawan manejaqtinchej astawan fregakapunqa. Cuerponchejri mana hinachu. Chayrayku ejerciciosta ruanchej, purinchej, corrinchej, tusunchej, pinkinchej. Astawan kuyuqtinchej, astawan kusisqas kanchej. Sumaq ruwasqas kanchej. T'ukunapuni. Cuerponcheja Jehová regalon. Yuyarikuna iskay kaqta puyta. Cuerponchik sumaq ruwasqa kasqanta yachay imaynataya napawanchej Jehovata kusisqa yupaychanapaj. Ñawpaqta yachakusqanchejta yuyarikuna. Jehová Diosninchejqa cuerponchejta kuyunapaj hina ruarqa. Imata chaymanta yachakunchej. Leerinachej 1 Corintios 15 versículo 58. 1 Corintios 15 58 nin. Chayrayku munasqa hermanosni, sinchita sayaychej, mana kuyurispa, Señorpa ruwayninpi ashkata llank'allaychejpuni, yachaspa Señorpa llank'asqaykichejqa mana hasipaqchu kasqanta. Imata ruwananchik tiyan? Okupasqa kana Señorpa ruwayninpi, ashkata llank'allaspapuni. Jehovaqa sumaq llank'ayta quwanchej, chaytaq kusiyta quwanchej. Munasqa hermanosni, qankunamanta ashkas manchay okupasqa kasqaykichejta ninkichej. Chaytaq ajinapuni. Tukuyninchej may okupasqa kasanchej Jehová Diosninchejta servispa. Kay tiempopis astawan llakiykuna yapakuqtinpis ajina okupasqata Jehová hap'iwanchej. Kay tukukuy p'unchaykunapi kusisqas sanitustaq kanapaj. Noqanchejqa yachanchej Diospa gobiernomanta ñawpaqta willamuna kasqanta. Chayta ruwanchej wasimanta wasi predikaspa, carritoswan predikaspa, estudiostapis ruwaspa. Mana ajinasmanta predikayta atikuqtinpis, wajinasmanta predikayta yuyaychakunchej. Señorpa ruwayninpi ashkata llank'aspa, may okupasqa kaqtinchejqa, may kusisqas kanchej. Nitaq llakiykunawan atipachikunchejchu. Hermanosni, qankunamanta wakinqa Betelpi yanapakushankichej, Salonesta ruwaysikushankichej, chayri arreglaysikushankichej, chayri ima llaki kaqtinpis yanapakamunkichej. Chaytaq mayta kusichisunkichej, Jehovatata hatunchan. Chayrayku tapurikuna. May okupasqachu kashanchej Jehová Diosninchejpaj sumaqta llank'aspa, tukuy atisqanchejman hina, Señorpaj ruwayninpi may okupasqallapuni kana. Chayta ruwaspaqa kusisqa kasunchej. Chanta yachakullarqanchejtaq Jehová Diosqa cuerponchejta ashka imashniyuqta ruwasqanta. Uchasqastaq kasqankuta imata chaymanta yachakunchej. Leerina Efesios capítulo 4 versículo 16. Efesios 4:16 nin. Paynejtamin cuerpos tukuy imashnin sumaq uchasqa kasan. Puraqmantataq yanapanakunku cuerpo necesitasqanman hina. Cuerpo sapa iman ruwananta sumaqta hunt'aqtin, cuerpoqa sumaqta wiñan, munakuypi sumaq sayasqa kananpaq. Kayta yachakunchej, uchasqa kana, sapa ninchejta ruwananchejta hunt'ana. Cuerponchejpa tukuy imitasnenqa necesitakunpuni uchasqataq trabajananku tiyan. Kikillantaq congregación pipis, mana tukuychu kikinkanchej. Hinapis tukuyninchej, jovenespis, mayorespis, kalpayoqpis, pisi kalpayoqpis. Tukuyninchej congregación uchasqa kanapaq yanapakunchej.
Tukuy ninche falta ruakunchej. Sapauj ninchej Jehová hermanos ninchejpajpis munasqa kanchej. Tukuy congregación nintin uchasqa kajtenqa congregacionqa sinch'ita sayan. Qankunamanta ashkash ninkichej ason uchasqa kasqaykichejta hermanosman hinallataq Jehová llaqtanmanpis. Chaytaq may sumaqpuni. Tukukuy p'unchay qayllamusqanman hina Jehová astawan uchashawanchej. Chay uchasqa kasqanchejtaq astawan sinch'iyanan tiyan. Mayta agradecikunchej Jehováman cuerponchejta sumaqta ruwasqanmanta. Chaymantataq yachakunallapuni. Kay iskay imasta yurikunapuni. Uqa Jehováta sirvispa may ocupasqallapuni kana. Iskay kaqtaq tukuy ninchej yanapakuna uchasqas kananchejpaq. Chayta ruwaptinchejqa mana noqallanchejchu kusisqa kasun. Ladonchejpi tukuy kaqkunapis kusisqas kanganku. Kunantaq publicacionespaq yanapaku hermanonchej Gajus Cloquentin. Kaymanta parlarenqa. Jehová kusisqa kananchejta munan. Chaytata ruwasqasninpi rikuchin. K'achito sunaysituspi. Sumaq ruwasqa cuerpoyoq kasqanchejqa mayta kusichiwanchej. Cuerponchejqa reparan imachus muyuyninchikpi kasqanta. Kuska lerinachej Proverbios 20:12. Kaypi Bibliaqa parlashan uyariyta rikuytawan atisqanchejmanta. Proverbios 20:12 nin. Ninreqa uyarinapaq, ñawitaq rikunapaq. Chaykunaqa tata Diospa ruwasqasnin kanku. Ari, Jehová ruwawarqanchej uyarinanchejpaq, rikunanchejpaqtaq. Chaymanta mayta agradecekunchej Jehovaman. Chaykunawanqa kusisqa kawsakunchej. Ninrinchejwanqa k'achitu sonaysitusta uyariyta atinchej. May k'achitup isqetuspa takisqankuta uyarayqa. Yakuspa sonarisqantapis. Maytachari kusirikunchej bosninta uyarispa warminchejpata, mamanchejpata, wawanchejpatapis. Takiykunata uyarispari, mana uyarejkunapis takiykunawanqa kusirikunku. Sonasqanta mana uyarispapis cuerponkuwan sientenku. Qhepan videopi qhawarisunchis Diosqa tukuy laya sonaysitusta uyarinapaq hina ruwawasqanchejmanta. Munduntinpi imaymana sonaykunasta uyarinchej. Animalitusta waqaqta takiaqta uyarinchis. Yakuq qulchuqyasqantapis. Noqanchispis takiykunasta ruwanchis. Niraq nasikushyaspapis musikasta uyariyta atinchejña. Wiñasqanchisman hinataq chay takiykunas mayta gustawanchej. Imaymana musikasta ruwayta atinchis. Chaykunataq waqachiwasunman, chayri kusichiwasunman. Umanchej pipis hap'isunman. Bombospa, rompetaspa, guitarraspa wakin partisninpi waqachinchis. Chaykunaq wakin partisnintaq volumenta yapaykunku. Tukuy chay tukanasqa takisqanchisman rikch'akun. Chaywanpis mana takisqanchiswan iwalakunchu, ni parlasqanchiswanpis. Waqkunata uyarispaqa mayta gustachikunchis. Bibliamanta yachachiykunata uyariytaq Jehová Diosman qayllaykuchiwanchis. Chantapis Jehová Diosta takispa hatunchayta atinchej. Tata Diosta yupaychaychis, imaraykuchus payqa k'achamin. Sutinman takiychis, imaraykuchus chayqa munanapaq hinami. Ari, tukuy laya sonaysitusta uyarispaqa kusisqa kanchej. Chaymantataq Diosman mayta agradecekunchej. Kunanqa leerinachej Isaías 30:21. Chaypi parlashan uyarinamanta. Chaytaqa ashkata Biblia uqharin.
Quechua Bibliapi Isaías 30:21 nin. Chantaga wasaykipi kay palabrasta nishaqta uyarinki. Kay minche ganñanga, chay ninta ri, ama pantaychu pañaman nitaq lluk'emampis. Jehová parlawasqanchejta uyarinchej Bibliata leespa, tantakuykunapi uyarispa, chaypega espiritunwan yachachiwanchej. Yachachiwasqanchejqa manchay sut'i, ninrinchejmanpis parlaygusawasunman hina. Uqta tapurisqaykichej. Jehová Dios ninchejta sumaqta uyarispaqa, maytachari kusikunchej? Tukuyninchej ari nisunman, ichari? Jehová Dios ta uyarayqa sonqota qallallarichin. Tukuyninchej yachanchej, Jehová Dios ninchejpa nisqanta kasukuspaqa kusisqa kasqanchejta. Ninrinchejmanta parlarinallapuni. Ninritaqa sumaqta cuidana. Wakin sonidusqa ninrinchejta freganman. Chayraygu imallapis allin fuerteta sonaqtenqa ninrinchejta sumaqta tapana kanman. Diosta allinta yupaychanapaqpis kikillantaq. Cuidakuna tiyan. Diosta yupaychayninchejpi wakin sonaykunaqa pantachiwasunman. Kay mundopega tukuylaya millay sonaykuna tiyan mana uyarinapaq hinapuni. Chanta imaynata chaykunamanta hark'akusunman. Kinsay masta ruwasunman. Ñawpaqtaqa ninrinchejta fregaq sonaykunamanta cuidakuna. Mana uyarinapaqqa kay hinaswan ninrinchejta tapasunman. Chaywanqa nisanchej imallapis Jehovamanta karunchanawanchejpaq hina kaqtenqa ama uyarinachu. Imas kanman. Wakin runasqa umanchejta muyuchiyta munanku llullasta parlaspa. Diospa llaqtanmanta karunchachiyta munawanchej. Wakenqa hermanosninchej karqanku. Kunantaq Jehovamanta karunchayta munawanchej. Chayraygu manap enqakuspa imaymana llulleriosta parlanku noqanchejmanta. Chanta millay sonaykunata hina uyarillasunmantaq trabajunchejpi, escuelapi, internetpi waq runasmantapis. Jehovata mana yupaychankuchu chayqa atinkumanchu creyninchejta astawan sinch'iyachiyta? Sinch'iyachinantaqa creyninchejta pisiyachinman, nita Jehovata sirviyta atillasunmanchu. Chayrayku chay sonaykunamanta allinta cuidakuna. Ama uyarinachu. Imastawan ruwasunman chay millay sonaykunamanta cuidakunapaq? Kay hina audífonoswanqa chay millay sonidusta mana uyarisunmanchu. Hinapis sumaq musikitasta uyariyta atisunman. Chayraygu kay hina audífonostapis churakusasunman hina allin imasta uyarina. K'acha sonaysitusta. Jehovamanta hamuq sonidosta. Chayqa kanman tantakuykunapi uyarisqanchej. Chaypi takirisqanchejpis. Takisqanchejwanqa Jehovata alabanchej. Videopis rikorqanchej hina. Publicaciones ninchejpi yachakusqanchej. Hermanos ninchejta uyarispa. Grabacionesta uyarispa. Chay tukuynin sonaysitusqa mayk achitu ninrinchejpaq. Chantapis Jehová yanapawasun chay millay sonaykunamanta cuidakunapaq. Ichapis mana chay audífonosta churakuyta munasunmanchu. Ichani sunman. Chayqa ninrisniyta nanachiwan nispa. Mana chaywan kallasaq nispa. Hinata nisaqtinchejpis Jehovaqa yanapariwasunman. Payta sut'ita uyarinapaq mañakuna. Paytaq tukuy songo yanapariwasun. Pay yanapariwasun chay audífonosta churakunanchejpaq. Kallpata qowasun mana chay millay sonaykunata uyarinapaq. K'achituman rikch'akuqtinpis pantachiwasunman. Kunan, imaynatataq cuidakusunman Diosta yupaychayninchejpi? Millay sonaykunata mana uyarispa. Jehovamanta hamuq imasllata uyarispa. Chanta paypa yanapayninta mañakuspa. Hermanosney, Jehovaqa k'acha sonaysitusta rikhuricherqa. Kusisqa kawsakunanchejpaq. Chayraygu sumaq yachaywan ima sonaytapis uyarina. Ahinamanta k'achitu sonaysitusta wiñaypaq uyariyasunchejpuni. Kunantaq Comité de Coordinadores nisqapi yanapakuq hermanonches John Ekran kaymanta parlarenqa.
Jehová kusisqa kananchekta munan. Chaytata ruasqasninpi rikuchin. Ukunapa hina animalespi. Ima animalta gustasunki, ñuqamanqa gustawan delfín. Ukpacha maru kuma yaykorqani aska delfinesta qayllaykamuwarqanku. Yakupaq la intestiniwanqa sutita rikorqani. Achitutapuni chaypi delfinesqa kayman haqayman purisharqanku. Chanta uqninta rikorqani uqllata yakumanta lluqsishaqta. Qawriqtiytaq pataman phawaspak achituta yakuman kutiykullarqataq. Chaytaqa ni hayk'aq qonqasaqchu. Tapuriykichaqman chayqa, qankunapi sumaqtacha willariwankichaqman gustasunkichaq chay animalitosmanta y hallp'anchaypiqa maychika animales tiyan. Hinapis ñuqanchaqmanta ashkasqa, mana tukuylaya animales tiyan chaynaqpichu tiyakunchaq. Wakin animalestaqa librollapi chayri telellapi rikunchaq. Internetpipis tiyan ashka videos astawanqa misismanta. Chay videosta churamunku achitus kasqankurayku. Asirinapaq hina kasqankurayku. Ichaqankunapis animalitosmanta videosta rikusqaykichaqmanta yuyarikushankichaq. Jehová Diosninchaqqa animalitusta ruwarqa asirichinawanchaqpaq hina kusirichinawanchaqpaq hinataq. Animalitostaqa ladonchikpipis telepipis mayta qawayta gustachikunchik asirichiwanchaqtaq. Maytataq kusirichiwanchaq. Pugllariptinkuqa reparanchik Jehovapis kusikuyta yachasqanta. Ñuqanchispis animalitosmanta yachakusunman. Proverbios capítulo 6 versículo 6 leerina. Proverbios 6:6 nin. Qella runa, chakata qawari, qaway imatachus ruwasqankuta, chanta yachaqakuy. Wawa kashaqtayqa mayta gustawaq sikimiritasta qaway, ashka kaq kanku. Manchayta ruwaykushaq kanku, hojitastataq apashaq kanku. Paykunamanta aswan hatuchaq imastapis. Achituta trabajanku, wasinkutapis sumaqta ruwanku. Wawa kashaqtinchayqa tukuyman animalito gustawanchik, ichari? Wiñasqanchikman hinata runaq ruwasqan imasllaña gustawanchik, celulares waq imaspiwan. Hinapis chay tukuy imasqa mana kikinchakunmanchu Jehová Diospaq ruwasqanwan, ni mayqan animalituwan. Gustawasqanchik animalito imayna ruwasqachus kasqanta qawarispaqa, maytapuni tukurinchik. Qhipan videopi achito animalista qawarisunchik. Ichapis gustasusqan animalitota rikunki. Animalesqa ukunapa hina imatapis ruwanku. May usqhayta kurinku. Kayman haqaymanta usqhayllata t'ikhuykacharinku. May kallpayuqtaq kanku. May k'achitus kanku. Ruwasqankupis asirichiwanchis. Nuqanchis hinallataq paykunapis puklllarinku. Wakintaq tusurinku. Chantapis animalitusqa mayta trabajanku. Kay castorcitoqa q'ullushwan k'aspiswan mayuta trankaykun yaku qochakunanpaq. Chaytaq karumanta rikukun. Animalitusta qhawaspaqa Jehová Diosmanta mayta yachakusunman. Imastachus ruwasqankuqa rikuchiwanchis Jehová Dios may yachayniyuq kasqanta. Jehováqa may munakuyniyuq, may k'acha, kusikuq Diostaq. Diospa rikch'ayninman hina ruwasqa kasqanchisrayku, animalitusqa mayta kusichiwanchis. Imashchus Diosta kusichin, chaykunallataq nuqanchistapis kusichiwanchis. Jehová Diosqa hallp'ata animalitustapis regalota hina quwarqanchis. Runata ruwanachiq nuqanchikman rikch'akuqta. Tukuynin animalesmanta aswan atiyniyuq kachun. Atiynin urapi kachunku challwas, p'isqus, tawa chakiyuqkuna, hallp'apatapi qhatatakuqkuna ima.
Kay videota qawarispa asirinchik ichari. Chay alqatu kayman haqayman pinkirihtin asirikullarqanchiktaq chari. Animalitosqa asirichinawanchikpa hina ruwasqa kashanku. Mana hinallamantaqa rikurinkumanchu karqa. Jehovawan sumaq maychu Jesuswanqa. Mayta kusikurqanku tukuy animalitusta ñuqanchikpaq ruwaspa. Jehovawan Jesuswan imasta qawarinkuman karqa elefanteta ruwanankupaq. Elefanteqa trompanwan muskin, chaywan imatapis hap'in. Chaywan duchakun yakuta toman. Yakupi kaspapis chayninta samaman. Chakisitosnenqa millma chakisitos. Mana uyarikunchu purisqan. Jehovawan Jesuswan kaychikan animalta ruwashaspaqa ninakurqankuchari. Insitumanta purinanpaq hina ruwana nispa. Ima ninkumanta karqa ángeles lemur animalituta t'ukurishaqta rikuspa. Chayri qori k'intita phawaqta rikuspa. Chayri alqatuta pachampi muyushaqta. Adán kawaq karqa chay. Y primera vez rikushawaq karqa chay tukuy laya animalitusta. Maytacha kusikuwaq karqa sapa animalituta riqsispa. Sutitapis churaspa. Ima sutita churawaq karqa animalman wasanpi q'ipiyuqta rikuspa. Yachapakuq p'isqitumanri ima sutitataq churawaq karqa. Waq colorman cambiaq ararankamanri. Icha waq colorman cambiasqanta rikuspa imaynata cambian niwaq karqa. Jehovaqa Adánman nirqa sutista churananta, cuidananta ima. Videopi rikurik chay textota leerina. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26 nin. Chay qhapata Dios nerqa. Runata ruwanachik ñuqanchikman rikch'akuqta. Tukuynin animalesmanta aswan atiniyuq kachun. Atinin urapi kachunku, challwas, p'isqus, tawa chakiyuqkuna, hallp'a patapi qatatakuqkuna ima nispa. Jehová munarqa Adán miraynin ima, nisunman ñuqanchik animalitusta cuidananchikta, paykunawantaq kusikunanchikta. Animalitusta qawarinapaq timpuchakusunchik chayqa, t'ukuna imasta yachakusunchik. Videopi rikurqankichu lemures sutiyuq animalitusta. Yachankichu chay hina animalitus tukuy clase kasqanta. Yachankichu imatachus mikusqankuta. Puqllarisqankuta rikurqankichu. Ñuqa rikurqaniña, qankunapis rikuspaqa mayta kusirikunkichik asirinkichiktaq. Ñuqaqa delfinesta kayta ruwaqta rikurqani. Paykunaqa yaku kupi phukuspa muyu phukuchuta hina ruwanku. Chaywantaq mayta puqllarinku. Chay videota rikuspaqa mayta punit ukurqani. Hermanosni, kunitanqa ni kantuntapis yachanchikchu, imaynachus paraisupi kawsay kananta. Chaypita Jehová munasqanman hinapuni animaleswan mayta kusikusun. Yuyarikuna, kay discursupiqa Jehová wakin ruwasqasninmanta palararqanchik. K'achitu t'ikasmanta, miski mikunasmanta, k'achitu coloresmanta. Cuerponchik sumaq ruwasqa kasqanmanta, k'achitu sunaysitosmanta, t'ukuna animalesmantapis. Chaywan sutita reparanchik Jehovaqa kusisqa kawsakunanchikta munasqanta. Kay timpupiqa ashka runas, mana kusita tarinkuchu runaq ruwasqan imaswan. Ñuqanchiktaqri kusisqa kanchik, Jehová tukuy ima ruwasqasninpi tukurispa. Chay tukuy ima sonqonchikta kusichillachumpuni. Gracias hermanosni, sumaqta yacharichiwayku Diospa ruwasqasninmanta. Hermanosninchikpis, hermanasninchikpis mayta kusichillawanchiktaq. Imata ruwasunman paykunawan allillantapuni apanakunapaq? Kunantaq Diospa llaqtanta kamachikkunamanta hermanonchik Stephen Led kaymanta parlarenqa. Imaraykutaq waqkunawan allinta kawsakuqkuna kusisqas kanku? Qarqañasqa Eliasman sapadilla t'antatawan aychatawan apaq kanku. Jesusqa ashka yakuta vinuman tukuchirqa. Sumaq vinuman. 120 cristianosqa
Mana riqsisqanku parlaykunata parlayta qallarirqanku. Chay 15 kasuspi ima pasarqa. Chay 15 kasuspi Diosqa espiritunwan milagruta ruwarqa. Kunanqa niña chay hina milagros kanchu ichari. Mana kanchu. Hinapis Jehová llaqtanpiqa allin kawsay tiyan, munakuy, k'achituta apanakunchik, kay saqra mundupi kawsakuspapis. Chaytaq milagro hina. Satanaspaq mundunqa astawan t'aqanasqa kasan waq colorniyuq kasqanchiqrayku, nacionrayku, religionrayku, politicarayku ima. Jehová llaqtantaq aswan uchasqa kasan, hatun tantakuyman rispataq, chayta sut'ita reparanchik. Tukuy ladosmanta hermanos ninchik may llaqtayuqpis kachunku, sumaq uchasqas, may kusisqastaq karikunku. Recién llaraq señoraywan yuyarikurqayku mashka asambleas manchus risqaykuta kay iskay chunka wataspi. Mapapi qhawarispataq repararqayku 82 nacionesman risqaykuta asambleasman. Chay tukuy asambleaspi hermanos ninchaqta rikurqayku may kusisqasta. Reparaykuta Jehová llaqtanpuni kasqanta. Pay kay llaqtanta ahlakurqa tukuy nacionesmanta, ayllusmanta, tukuy parlaykunamantawan. Paykunataqa wakichisan moso hallp'api kawsakunankupaq hina. Uqta tapurisqaykichik, kay milagroqa hinallamantachu rikurerqa? Mana. Chayqa cristianosqa uqchasqa kanchis Jehová amigosnin kasqanchiqrayku. Jehová manta 1 Tesalonicenses 5:23 nin. Songo tiyaykuyta qoq Dios nispa. Noqanchistaq paypaq wawasnin hina kikinta ruwayta munanchik. Tukuyninchik hermanos kanchik. Chayrayku allinta kawsakuyta munanchik. Tatanchik hinataq munakunanchik tiyan. Uqtawan tapurisqaykichik. Allin kawsaywan uqchasqa kaywan hinallamantachu rikurik. Uq huertata nipikuydaqtanqa k'achituchu kanman. Mana ichari. Ahinallatataq tukuywan allinta kawsakunapaqpis sumaqta kallpachakuna tiyan. Chaytapunitaq Bibliapi ruwananchaqta niwanchik. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, 10 y 11 nin. Pichus kawsayta munakun sumaq p'unchaykunatataq rikhuyta munanchayqa gallunta hark'achun saqra kaqta parlaymanta. Simintataq ch'awkiaspa parlanamanta. Saqra kaqmanta t'aqakuchun. Allin kaqtataq ruwachun. Waqkunawan allinta kawsakuyta mask'achun. Chaytataq qhatillachunpuni. Ari, kallpachakuna allin kaqta ruwanapaq, saqra kaqtataq qhisachanapaq. Waqkunawan allinta kawsakuyta mask'ana. Chaytataq qhatinallapuni. Uq policiaqa suwata hap'inanpaq qhatiykun. Suwataq ayqiyta munan. Ahinallataq noqanchikwanpis. Allin kawsakunataqa mana atirqullanchaqchu. Bibliaqa nin, waqkunawan allinta kawsakuspaqa kusisqa kananchaq. Nin, allin kawsanamanta yuyaychaqkunapaqri kusiy tiyan. Mateo 5:9 nin, kusisqa kanku runasta allin yachaqkunaqa, paykunaqa Diospaq wawasnin nisqa kanqanku. Kaypiqa mana parlasanchu allillanta kawsakuqkunamanta. Mana chaymantachu parlasan. Texto nin, kusisqa kanku runasta allin yachaqkunaqa. Allin yachaqkunaqa mana allin kawsay kaqtin allin kawsay kananpaq yanapanku. Qelqaq runaqa qelqan, albañilqa wasita ruwan, pintaq runapis pintan. Allin yachaqpis allin yachin. Nisunman waqkunata allin yachin. Mana allin kawsay kaqtinqa allin kawsay kananpaq yanapan. Hinapis payqa mana imatapis ruwanchu. Runasta phiñanachinanpaq hinaqa. Mayta kallpachakun tukuypis allinta kawsakunankupaq. Uqchasqastaq kanankupaq. Allin kawsay kananpaq kallpachakuqkunaqa kay iskay imasmanta sumaqta kuydakunku. Envidiakuymanta, ch'aqwasta hatarichiymantawan. Chay iskay saqra imasmanta parlasan Santiago capítulo 3pi. Mascarinachej Santiago capítulo 3. Leerisuntaj versículos 14 chanta 15 tawan.
Chaywanpis songonchaqpi sinchi envidiakuy churanakuy ima tiyanchayqa ama hatunchakuychaqchu. Nitaq chayqa kontranta llullakuychaqchu. Chayqa mana patamanta hamuq yachaychu. Mana chayqa kay mundumanta aychaman hina puriqkunamanta, supaykunamantawan. Santiago kaypi parlan envidiakuymanta. Imaynataq chay? Waqkuna kapuyninta envidiakuy, habilidadninta, chayri allinpaq hawasqa kasqanta, chaykunamanta envidiakuspaqa waqkunawan hap'inakunchik, rabiakunchik waqkunaqllata kapusqanmanta. Nitaq paykunarayku kusikunchikchu. Envidiakuyqa mana chistallachu. Envidiamantaqa sumaqta cuidakunanchik tiyan. Songonchikpi envidiata wiñachisunman chayqa ima kanman. Bibliamanta parlaq uq libro sutinchan. Envidiakuq runaqa mana runa masinpaq kapuynillantachu munapayan. Mana chayqa imachus runa masinpata kapun chay tukuy imitata pierdenanta munan. Chayrayku envidioso runaqa mana munapayallanchu, qhechurpaytapuni munan. Chaqwasta riqurichiq runataqri imaynataq. Payqa kallpallawan imatapis ruwayta munan, atipakuntaq. Chayqa mana allinchu. Chantapis orgulloso, payllapaq imatapis munan. Leerqanchik hinataq chay tukuy imasqa mana patamanta hamuq yachaymantachu. Mana chayqa kay mundullamanta. Chayqa kay mundumanta runaspaq piensasqankuman hinalla. Chayqa animalpaq yuyaynin hina. Animalesqa mana llakikunkuchu Diosta kusichiymanta. Paykuna puralla maqanakusanku. Chay yuyayqa supaymanta hamun. Supaykunaqa ahina kanku, orgullosos. Paykunallapaq imatapis munanku. Tukuywan allinta kawsakuyta munaqkunaqa chaqnikunku mana allin imasta. Envidiakuyta, ch'aqwasta hatarichiyta ima. Yachasqankumanta mana runaykachankuchu. Mana envidiakunkuchu. Waqkuna sumaqta yachachisqankumanta, wakichikusqankumanta, sumaq ancianos kasqankumantapis. Mana phiñakunkuchu aswan sullk'ata hina qhawaqtinku. Lucas 9:48 nisqanta hapikunku. Ichapis wakin ruwanasta congregacionpi hap'iyta munanku. Hinapis mana chayta consigillaypichu yuyasanku. Maychus kaqllata ruwanku. 1 Timoteo 3:1 nin. Sichus pipis anciano kananpaq kallpachakusan chayqa, sumaq ruwanata maskasan. Kaypiqa mana ninchu, noqallanchikpaq imatapis munanata. Mana chayqa maychus kaqllata kallpachakunata. Sutincharinapaq. Ichawuq wawaqa frutata p'itikunanpaq mayta kallpachakun. Waq wawataq a la fuerzalla waq wawamanta puqllanitanta qhechunanpaq kallpachakun. Mana chari chayqa allinchu? Mana ari. Manapuni allinchu. Chanta imata ruwasunman congregacionpi aswan ruwanata hap'inapaq kallpachakuna tiyan. Allin imasta kawsayninchikpi rikuchinapaq. Chantapis Diospaq gobiernonta ñawpaqman churana tiyan. Chay imata ruwaqqa Gálatas 6:4 nin hina. Paypaq ruwasqanmanta maytapuni kusikunqa. Manataq waqkunawan kikinchakunqachu. Allin kawsakuq runaqa k'umuykukuq sonqo, pacienciayuqtaq. Congregacionpi ima ruwanallatapis pacienciawan Jehová qonanta suyakun. Moisésmanta parlarina. 40 kasaspa wakichisqa kasasqanta yuyarqa. Egiptomanta israelitasta urqumunanpaq. Jehovataqri manaraq nerqa. Chanta Moisésqa tawachunka watastaña Madianpi ovejasta micharqa. 80 watasniyuqtaq kasarqa. Jehovataq listu kasasqanta nerqa. Moiséstaqri mana wakichisqachu kasqanta piensarqa. Jehovari wakichisqaña kasqanta nerqa. Allinta kawsakuyta munaq runaqa ima ruwanata hap'ispapis Jehovaman agradecekun. Chaytaqa Jehová yanapayninwan hap'isqanta nin. Kunantaq allin kawsayta tukuchiy imasmanta parlarisqanchikta tukuchanapaq kayta yuyarikuna. Uhkunawan allinta kawsakunapaq kallpachakuna. Chaypaqqa sonqonchikta allinta qhawarikuna. Jehová espirituntataq mañakuna. Sonqonchikpi ama envidia kananpaq.
nitaq ch'aqwasta hatarichiq runas kanapaq. Kunantaq parlarina, imatachus sapa uqninchik ruwayta atisqanchikmanta allin kawsay kusiytaq kananpaq. Soqta imasta yachakusun. Uqkaq k'umuykukuq sonqo llampu sonqotaq kana. K'umuykukuq sonqo kaspaqa waqkunata hatunpaq qawanchik. Llampu sonqo kaspaqa reparakusun maykamallachus ruwayta atisqanchikta. Ahina runas kasunchayqa aswan facilta kasukusunchik Romanos 12:3 nisqanta. Ama yuyanachu aswan sumaq kasqanchikta. Astawanqa maychus kaqllata noqanchikmanta yuyana. Iskay kaqtaq kay kasan. Waqkunaq k'acha kaykunasninkuta imastapis sumaqta ruwasqankuta hatunpaq qawana. Allinta ruwasqankuta qawana, ama pantasqankutaqa. Ahinata Jehová noqanchikta qawawanchik. Chayqa allinpuni. Ichapis uq hermano umalirichisaspa uq papelta rikuchiwarqanchik. Chawpinpi yana puntituyuqta. Tapuriwarqanchikta. Imata rikunkichik nispa. Tukuytaq ninchik uq yana puntituta nispa. Umalirichik hermanotaq niwanchik. Yaqa tukuy papel yuraq kasan nispa. Noqanchikta chay puntituta rikurusqanchik. Chayrayku cuidakuna ama hermanosinchikpaq pantasqallankuta qawanapaq. Astawanpis tatanchik Jehovamanta yachakuna. Payqa hermanosninchikta k'acha kaykunasninta tukuy tiempo qawamun. Hatunpaqtaq qawan nitaq qunqapunchu. Kinsa kaqtaq ama yuyanachu hermanosninchikwan atipanakupi hina kasqanchikta. Biblia nin, munakuyniyuq runaqa tukuy imata creen, tukuy imata suyan nispa. Chayrayku, ama qunqanachu hermanosninchikqa k'acha sonqowan imatapis ruwasanku. Jehová Diosllata kusichiyta munanku, mana atipanakuytachu. Yuyarikuna, Jesuslla juzgayta atin. Noqanchikqa hermanosninchikpa ruwasqasninkuta mana juzgayta atinchikchu. Tawa kaqtaq kasan. Hermanosninchik ima ruwanatapis hap'iqtinku imapipis allin riqtinqa paykunawan kusirikuna. Romanos 12:15 nin. Kusikuqkunawan kusikuychik, waqaqkunawantaq waqaychik. Mayqintaq aswan fácil. Pillatapis waqaqta rikuspaqa paywan kusqa waqallanchiktaq. Pillapis kusisqa nisunkiman. Ñapis precursorña kani nispa. Chayri. Kusikullawaqtaqchu paywan kusqa. Icha noqanchispis precursorllataq kayta munarqanchis nitaq atarqanchikchu. Aynapi rikukuspa kusikusunchu. Hermanosninchikta Jehovatapis munakusunchayqa mayta kallpachakusun munakuyninchikta rikuchinapaq. Ahinamanta sonqonchikmanta sik'isun envidia wiñamusanchayqa. Phishqa kaqtaq kay kasan. Congregación piñawpaqman apaq ancianosta munakusqanchikta rikuchina. Paykunata kasukuspa. Chayta ruwaqtinchikqa tukuy sonqo kasukuqtinchikqa congregación kusisqa kanqa allintataq apanakusun. Soqta kaq. Jehovata sirvita ñawpaqman churana. Waqkunata yanapaytapis. Chayta ruwaqtinchikqa mana noqallanchikpi nitaq piensasqallanchikpi anchata yuyasunchu. Sonqonchikpi Jehovata sirvi hermanosninchikta yanapay kasanchayqa allin kawsay kananpaq yanapakusun. Chay soqta yuyaychaykunata kasukuna. Ahinamanta allin kawsay kananpaq yanapakusun. Patamanta hamuq yachaytataq rikuchisun. Kunanqa waq versiculutañataq leerina. Chayqa kay Santiago librupi kasan. Yachaymanta parlasallantaq. Santiago 3, versículo 13 kaytanin. Qankuna ukhupi, pitaq yachayniyuq chayri suma yuyayniyuqri, allin kawsayninwan chayta rikuchichun. Tukuy imata llampu sonqowan ruwaspa, mayqinchus yachaymanta hamun chaywan. 17, 18 taq nin. Chaywanpis patamanta hamuq yachayqa, ñawpaqta limpu. Chantataq kayta reparaychik. Allin kawsayta apamun. Mana nisqantapuni balechayta munaqchu.
kasukunampaq wakichisqa khuyakuywan junta allin puquykunasniyuq mana wakillanta allinpaq qhawaqchu nitaq puraq uyachu waqkunawan allinta kawsakuyta maskaqkunaqa allin kawsayta tarpunku chayqankaqpaq puquynintataq uqarinku ari Jehovaqa allinta apanakunanchaqta munan chayta ruwaspaqa kusisqa kanchaq waqkunapis kusisqallataq astawanqa Jehová Diosninchaqta kusichinchaq kayta ama qunqanachu icha allin kawsaykananta munaq runaqa tiempowan niña yanapakunmanchu chayrayku kallpachakunallapuni allinta apanakunapaq qhipan videopi chayta qhawarisun qhawarina 2002pi casarakurqani chay watasllapita siervo ministerialta churaykuwarqanku señor aywanta precursores regulares hina servisharqayku 2004pita precursores especiales hina servirqayku chaymanta mayta kusikurqayku Jehovata astawan puni servita munarqayku hermanospis chay asignacionta hapisqaykumanta mayta kusikurqanku hinapis mana kusillapunichu karqa wakin problemitaspis rikukurqayku ñuqaqa mayta llakikuq kani ancianota hina mana churawasqankumanta congregacionnipiqa ishkay hermanosta ancianosta churaykurqanku paykuna pisi tiempolla siervo ministeriales karqankupis yuyasqayman hina paykuna mana experienciayuqchu karqanku imaqtintaq mana ñuqata ancianota churawankuchuri niq kani ñuqa aswan experienciayuq kanipisqa nispa mana valesqayta yarqani chay musuq ancianospaqqa may phiñasqa kasharqani pisimanta pisita chay phiñakuyni astawan sinch'iyarqa paykunata chejnikuyta qallarirqani niña chay congregacionpi kayta munarqanichu reunionesmanpis asasonqolla riqkani chaypi repararqani cambianay kasqanta hinapi kallpachakurqani karakterniyta cambianaypaq sumaq cristianoman tukunaypaqpis mana chayta ruwaymanchu karqa chayqa Jehovawan hermanoswanpis mana allinpichu kayman karqa chantapis señor aywanqa mana kusisqachu kawsakuyman karqa chayrayku sonqomanta pacha Jehovamanta mañakurqani yanapanawanpaq Bibliata astawan ukunchaynaypaq tiempo chakurqani señorayta hermanoswan allinpi kanamanta publicacionespi yachaqanasta mask'apuwarqa hermanoswan allinta kawsakunamanta takiykunatataq takipuwaq karakterniyta cambiarqani Jehovata kusichinaypaqta kallpachakurqani aswan kusisqa karqani hermanoswanpis manaña hap'inakurqanichu tukuy atisqayta ruwarqani Jehovata servinaypaq hermanostapis yanapanaypaq kallpachakurqanita hermanosta manaña qhawaranaypaq Jehovata sirve kusichiwanchik nitaq congregacionpi ima ruwanayuq kasqanchikchu kunan mas sonqont'asqa kashani may kusisqata hermanosni Jehovamanta yanapata mañakuna allinta kawsakunapaq tukuy atisqanchiktataq kallpachakuna tukuywan allinta kawsakusunchayqa Jehová rikhonqa musuq hallp'api kawsakunanchikpaq hina kasqanchikta Salmo 37:11 nin llampu sunquyuqkunataqri kay pachata herenciata hina hap'inqanku allin kawsaypitaq kusisqa kanqanku Paraísopiqa allin kawsay kanqa chaypaq kunan kallpachakusunchayqa Jehová reparanqa musuq hallp'apipis kikillantataq kallpachakunanchikta Paraísopi huchamanta astawan librakuqtinchikqa aswan fácil kanqa tukuywan allinta apanakunanchik chayta rikuchinapaq kallpachakunallapuni chayqa Diospaq atiyninpaq puquyninmanta uqnin kasan allin kawsayta mask'ana chaypaqtaq kallpachakunallapuni Ahinamanta Jehová reparanqa paraísopi
tukuy runaswan allinta kawsakuyta munasqanchaqta. Chaypitaq kananchaqta munanqa. Chayrayku kallpachakunallapuni. Ahinamanta yanapakusun Jehová Diospaq llaqtanpi kusisqas chasqastaq kananchaqpaq. Chaytaq milagro. Yuyarikuna, waqkunawan allinta apanakuqkunaqa kusisqa kanku, waqkunatapis kusichinku. Astawana Jehová Diospaq sonqonta kusichinku. Tukuytaq kusisqas kasunchaq wiñaypaq wiñaynintinpaq. Gracias hermanoyku Let. Sumaqta yacharichiwayku hermanosninchikwan allinta kawsakunata. Kunanqa último discursota uyarina. Kay llakiy tiempopi kusisqa kayta atisunmanchu? Imatata Jesusmanta yachakusunman kusiyta tarinapaq? Kunanqa Diospa llaqtanta kamachiqkunamanta hermanonchik Anthony Morris kaymanta parlarenqa. Jehová Diospa amigosnillan kaspa kusisqa kanchik. Imatata hastawan munanki. Jehová testigosnenqa hucha chinkananta munanchik. Kay hallp'api k'achitu paraisopi wiñaypaq kawsakuyta suyashanchik. Chay suyakusqanchik kawsay chayamunankama imaynata kusisqa kawsakusunman. Kay tiempoqa mayta sufrinchik. Sinchiparas tiyan, sinchiwayras tiyan, kay millay ongoy purishan, suas tiyan, ongoykuna, waqchayay, guerras, waq desgracias ima. Biblia Romanos kartapi nin hinapuni. Diospaq tukuy ima ruwasqanqa phutiyta waqashan. Bibliapi kay texto nisqanqa manchayta t'ukurichiwanchik. Ichari, chayrayku ichapis kayta tapurikusunman. Kay saqra mundo chinkachisqa kananta suyakunanchik kama, llakisqallapunichu kawsakus? Mana hinatachu kawsakusun. Mana pipis tukuy tiempoqa problemaspi, llakiykunapi kayta munanchikchu kay mundomanta runas hinaqa. Jehová Diosqa kay tiempo pipis kusisqa kawsakunanchikta munan. Profeciasnin, chantapis munaynin juntakunanta suyakunanchik kama. Kusisqa kananchikta munan, nira hatun ñak'ari qallarishaqtin, sinchi llakiykunapis rikukuktinchikpis. Kunantaq chaymanta Bibliapi qhawarina. Biblias ninchikpi chaymanta leerina sumaq yuyaychayta, Habacuc librupi. Habacuc capítulo 3. Leerisun versículo 17, 18 tawan. Chay pachamari kusiwan junta kasaq, salvawaqni tata Dios rayku. Amapis igosachas ikachunkuchu, amapis uvas pogochunchu nita holibospis, amapis chakras pogochunkuchu, tropamanta ovejaspis tukukapuchunku, amañapis wakas kachunkuchu corralespi. Manchay llakipuni, hinapis versículo 18 leerina. Chaypinin, chay tukuywampis, tata Dios tayupaychasaqpuni. Chay hina llakipi kashaspapis, Habacucqa mana iskayrayaspa kusiwan junta kasaq nerqa. Payqa ni uchikitanta iskayrayarqachu. Pay nerqa kusiwan junta kasaq Jehová rayku. Kusisqa kasaq salvawaqni Dios rayku. Paytaqa Jehová Dioswan amigos kasqanku mayta yanaparqa llakiykuna kaqtinpis kusisqallapuni kananpaq. Chayman hinapuni kay discurso sutin kashan. Jehová Diospaq amigosnillan kaspa kusisqa kanchik. Jehovápi pacienciawan suyakushaspaqa Jehová munan kusisqa kananchikta. Mundumanta runasqa mana chayta entiendenkuchu. Jehová taqri chayta llaqtanpaq munan. Chay yuyayninchikpi, sonqonchikpi ima kananta munan. Chaytataq salmista astawan sut'inchawanchik.
mana cuentollachu kasqanta niwanchik. Tukuy atinchik, tukuy atiniyuq Dioswan amigos kayta. Hawarinachik Salmos 25ta. Kuska leerinachik Salmos 25ta. Chaypi sut'ita Biblia niwanchik. Versículo 14ta leerina. Tata Diosqa payta manchikuq kunamanta nimata pakanchu. Tratontapis paykunaman riqsichenqa. T'ukunapahi, Jehováqa amigosninmanta nimata pakanchu. Paypa amigosnin kayqa atikumpuni. Pay yachachiwanchik imaynatachus amigosnin kananchikta. Chayqa mana cuentollachu, ciertopuni. Chaytaqa noqanchik kikin sut'ita reparanchik. Jehová Dioswan amigos kayqa, payman qayllaykuyqa mayta kusichiwanchik. Jehová Diosman qayllaykunapaq, Jehová Diospaq qaylla amigosnin kanapaqqa, kayta ruwana tiyan. Señorninchik Jesús hina yuyana tiyan. Jesusqa Jehová qayllallanpipuni karqa niraq hallp'aman hamushaspa, hallp'api predikashaspa, kawsarimuytawan cieloman ripuspapis, ladollanpipuni karqa. Chayrayku, Jehováwan sumaq amigos kayta munanchik chayqa, Jesús hina piensananchik tiyan. Jesús hina ruwananchik tiyan. Pay hina ruwaqtinchikqa, aswan kusisqa kasun. Kay umallirichiypi, yachakusunchik, iskay imasta Jesuspaq ruwasqasninmanta. Ñawpaqtaqa yachakusun, Jesusqa munakuq runa kasqanrayku, k'acha kasqanrayku, tatanman qayllaykusqanta. Jesusqa kusisqa karqa runa masinta munakuspa, waqkunata yanaparispa ima. Chayta qawarina kay dibujospi. Jesusqa tukuy sonqo waqkunata yanapaq, nitaq suyaqchu imallawanpis kutichinankuta. Piensarinachik imaynachus Jesús sientekusqanpi onqosqasta rikuspa. Jesusqa waqkunata yanapaspa may kusisqa karqa. Chayqa sut'ita rikukun. Tatanwanpis k'achituta apanakuq. Chayrayku discipulosninpis kusikuq kanku. Jesusqa Jehováwan sumaq amigos karqanku. Chayrayku kusisqa karqa. Ama chayta qonqanachu. Tukuy Jesusmanta yachakuyta atisuman. Chanta Jesusqa ruwasqasninwan k'achas kanapaq yachachiwarqanchik. Ari, payqa imatachus yachachisqanta hunt'a. Masq'arina Lucas capítulo 6ta. Payqa yachachisqanman hina kawsarqa. Chayrayku mana manchachikuspa runasman yachachiq. Qorikuyta yachana kasqanta. Lucas capítulo 6. Jesusqa qorikuyta yachaqpuni. Lucas 6:38 leerina. Nin. Waqkunaman qorichiq, qankunamanpis qorillasonqachiqta. T'impikichiqmantaq achkata talliykamushonqachiq, mat'i winasqata, thalaykusqata, t'impikichiqta atipashaqtataq. Imawanchus waqkunata midinkichiq, chayllawantaq paykunapis midisonqachiq. Kaypi sut'ita yachakunchik, qorikuna kasqanmanta. Jesusqa k'achapuni karqa, discipulosninwan kananpaqpis tiempochaku. Chaymanta yachakunchik, waqkunaman qorikuptinchikqa, waqkunapis noqanchikman qorillawasunta.
Wakin kutis kay mundumanta runasqa imatapis parlarpallanku. Reciensitullarak testigo kashaspa uyarergani parlaqta. Qankunaqa mana fiestasta ruwankichikchu. Mich'as kankichik. Chay nisqankuqa mana hinachu. Noqanchikqa mana ima fiestatapis ruwanchikchu Diosninchikta phiñachinapaq hinaqa. Regalosta haywanakunku chay fiestasta mana ruwaqtinchikpis mana mich'aqchu kanchik. Qorikuyta yachanchik. Regalosta haywaytapis. Regalosta haywayqa mayta gustawanchik. Chayta munan ruwananchikta Jehová Dios. Imitallatapis pimanpis haywariytaqa wañurinchik. Kunanqa Bibliata leerinallapuni. Lucas capítulo 6. Puraqmanta paciencianakuna tiyan. Kaypi wakin imasta yachakusun. Chaytaqa noqapis ruwanallaytaq tiyan. Qankunamanpis chayta willariyku yanapasunaykichikpaq. Chaypi sumaqta piensarina kashan. Imapi pantasqanchikta reparanchik chayqa chay rato allinchana. Ajinamanta Jehová Diospaq qayllallanpipuni kanki. Chantapis mayta kusikunki kay yuyaychayta kasukusqaykimanta. Leerina Lucas 6:37. Nin. Amaña waqkunata juzgaychikchu. Ama juzgasqa kanaykichikpa. Amaña waqkunata huchachaychikchu. Ama huchachasqa kanaykichikpa. Perdonallaychikpuni, qankunapis perdonasqa kanaykichikpa. Kaypi sumaqta yuyaychawanchik perdonanamanta. Jehováwan Jesuswanqa chaytapuni ruwanku. Kay lerisqanchikman hina nin, amaña waqkunata juzgaychikchu. Amaña nerqa. Mana nerqachu ama juzgaychikchu nispachu. Amaña juzgaychikchu nerqa. Imaqtin, pantas runas kasqanchikrayku waqkunata juzganchikpuni. Ari, juzganchikpuni. Wakin kutis congregacionmanta wakinqa waqkunata qhawaranchik, phiñapayanchik, chayri envidiakunchik. Envidiataq t'aqanachiwasunman. Icha wakinqa qolqesituyuq kanku, congregacionpi ruwanasta hap'inku, chayri hatunpaq qhawasqa kanku. Qampatataq nimayki kanmanchu, ajinamanta envidiakuyta qallariwaq. Chaytaq nipuni allinchu, ni cuerpoykipaq nitaq Diosta yupaychayniykipipis. Chayta astawan entiendinanchikpaq Bibliapi masqarisunman Proverbiosta. Biblia nisqanqa manchay sut'ipuni. Proverbios 14, versículo 30 nin. K'achasonqo kayqa runaq cuerponpaq kawsayta apamun. Envidiakuytaqri tuyu phunuyta apamun. Tuyusninchik phunuyanman. Chaytaq mana allinchu kanman tukuy cuerponchikpaq. Kikillantaq kanman Diosta yupaychayninchikwanpis. Chaytaq mana allinchu kanman. Envidiaqa ongoyhina kanman Diosta yupaychayninchikpi. Jehová Diosninchikqa mana amigonpaqchu qhawanman envidioso runataqa. Pichus mana allinchu kasqanta yachaspapis mana cambiayta munanchu chayqa. Chaypi sumaqta t'ukurispa mana envidiosochu kasun chayqa yanapakusun congregación ukupi tukuyninchik kusisqa kananchikpaq. Kunanqa Bibliapi waq yuyaychaytañataq yachakusun. Jehová Diosninchikwan sumaq amigos kananchikpaq. Masqarina 1 Pedro capítulo 4. Kay nisqanta ashkascha yuyarikunchik. 1 Pedro capítulo 4 versículo 15. Chaypi nin. Chaywanpis ama pipis qankunamanta ñak'arichunchu. Runa wañuchi, suwa chayri saqra runa kasqanrayku. Nillataq waqkunaq kawsayninkuman sat'ikusqanraykupis. Runata wañuchi, suwa kayqa hatun huchapuni Jehová ñawpaqinpi. Waqkunaq kawsayninkuman sat'ikuypis huchallataq. Noqa astawan sut'ita entienderqani kay waqkunaq kawsayninkuman sat'ikuyqa griego parlaypi niyta munasqa waqkunaq cosasninkumanta cargoyuq kay.
Imata yachakunchik. Sichus noqanchikta ni pipis churawanchikchu encargados kananchikpaq chayqa, aswan allin kanman kayta yuyarikunanchik. Ama waqpaq kawsayninman sat'ikuychu. Bibliaqa huchachan waqkunaq kawsayninkuman sat'ikuqkunata. Chantapis mana yanapakunchu congregación ukhupi allinta kawsakunanchikpaq. Sapa uhaq llananchik kaqtinqa ama hermanosta munasqanchikta ruwachinachu. Nitaq discutinachu noqanchik hina yuyanankuta munaspa. Ima llakichisunki chayqa Jehovaman willakuy, pero sapa uhaq llanan kashan chayqa ama sat'ikuychu. Bibliaqa sut'ita niwanchik, ama sat'ikunata. Waqkunaq kawsayninkuman sat'ikusunman chayqa congregacionta t'aqanachisunman. Kunanta qepan videopi qhawarisunchik imaynatachuk hermananchik cambiasqanta. Chaytaq aswan kusisqa kananpaq yanapasqanta. Sapa día misk'isimiwan parlanaypaq kallpachakunay karqa. Ñawpaqtaqa mana pacienciakullaqchu kani. Chantapis waqkunaq sunqunkuta nanachinapaq hina parlaq kani. Pacha predicaciónpi hermanitata milla imasta nirparqani. Ajinapi tukuyta hinayacharqani. Mamaywan autopi kasharqayku. Payqa mayphiñasqa kasharqa. Niwarqataq, imaynata chaykunasta parlankiri. Chay hermanitawanraq allin yakamunki, manaqa mana wasiman yaykumunkichu. Chay hinapi hermanitata mikuq pusarqani. Ni hayk'a hina mayp'inqaypis rikurarqani. Separakurqani yuyayniyman churakunay kasqanta. Imaqtintaq mana allin imashllamanta parlaniri nispa piensarqani. Chay pachallaraq precursora kayta saqipurqani. Amigasniytaq precursorasllapuni karqanku. Chayraykusina sabiasqalla puriqkani. Ni imapaq valesqayta yuyaspa. Mana allin caracterniyuq kasqayta separaspa, Jehovaq yanapayninta mañakurqani cambianaypaq. Congregacionmanta amigasnayqa mana sahraschu karqanku. Chaywanpis parlasqankuqa mana yanapawaqchu. Chayraykutaq paykunamanta karanchakapurqani. Cambianaypaqqa yanapawarqa sapallaypi Bibliata estudiay, Jehovamanta orakuy ima. Jesuspaq kawsaynin yanapawarqa. Payqa yarhasqa, sayk'usqa kaspapis, discipulosninta munakuywanpuni parlapayaq. Noqapis Jesusina hermanosta munakuywan parlapayasaq nikurqani. Chaypaqqa t'ukurinaytaq, orakunaytaq karqa. Jesusina kanapaqqa orakunanchik, agradecikunanchiktaq tiyan. Kapuasqallanchikwantaj kusisqa kananchik tiyan. Kunantaj mayta kallpachakuni agradecikunaypaq. Imastachus Jehová warqa chaykunapi t'ukurinaypaqpis. Chantapis kallpachakushani waqkunaq allin ruwaykunasninkuta hawanaypaq. Paykunata astawan munakunaypaqpis. Hechos 20:35, Hebreos 13:16 nisqanman hina, Jehovata kusichihti, noqapis kusisqallataq kasaq. Kay video mayta t'ukurichiwanchik, icharin, noqanchikpis hermanitanchik hinallataq kay imasta yachakusunman. Orakuyta, agradecekuyta, kusisqa kayta ima. Walektapuni hermanitanchikqa reparakurqa. Chantapis sichus orakunchik, agradecesqataq kanchik, kusisqataq kanchik chayqa, Jehovaqqa llallampipuni kasun. Chaytaq mayta kusichiwasun Diospaq nisqanta kasukusqanchik rayku. Kunanqa iskaykaq yuyaychaymanta parlarina. Imatapis sumaqta yuyaychakuspa ruwayqa kusichiwanchik. Yachakunchikña Jesús hina munakunanchik kasqanta. Kunantaq yachakusunchik imatapis sumaqta yuyaychakuspa ruwaspaqa kusisqa kasqanchikta. Jesús yacharqa Diosta sirviy aswan allin kasqanta. Chayrayku discipulusninman nerqa. Valorniyuq himastaqa cielopi tantaychik. Maypicha valorniyuq himasniyki kashan chayllapitaq sonqoykipis kanqa. Jesusqa sut'ita yachachirqa pisi imaslawan kawsakuspaqa kusisqa kananchikta. Kunantaq kay dibujuspi separana imaynatachus Jesús discipulusninman chayta yachachisqanta.
Paykunata kusisqa kashanku pisi imaslawan kawsakuspa. Jesusqa yacharqa cielopi valorniyuq imasta tantaqtinchik may kusisqa kananchikta. Piensarinachik imaynatachus Jesus kapusqallanwan kawsakuspa may kusisqa kasqanpi. Paykunaqa kapusqanwan kusisqa karqanku songo juntasqata. Paykunaqa mana tapunakusharqankuchu mashqa goriyuqchus kasqankuta. Mana. Astawanqa kusisqas kashanku Jehová Diospaq amigosnin kasqankurayku. Kapuwasqallanchikwan kusisqa kawsakuspaqa rikuchinchik Jehová Diospi atinikusqanchikta. Kaytaqa sapa kuti yuyarikuni. Jehová necesitasqanchikta qowanchik, mana munapayasqanchiktachu. Chayrayku, sichus Jehová qowasqanchikwan songo juntasqa kanchik chayqa, may kusisqas kasunchik. Cielopi kaq Diosninchikta sirviymanta ni ima hark'anawanchikta munanchikchu, nitaq ni ima paymanta karunchanawachikta munanchikchu. Bibliaqa yuyaychawanchik sanitus kanamanta, qolqemanta, familiapi kawsaymantapis. Chay yuyaychaykunata kasukuspaqa, ashka llakiykunamanta librakusunman, mana chayrik kay tiempospi llakiykunata aguantanapaq yanapawasunman. Bibliataq sut'ita niwanchik. Diospaq palabranta allinta qhawaqtinchikqa, allinnillanchikpaq kanqa. Bibliataqa espejoan kikinchaku. Yarikunchikchu Santiago capítulo 1 nisqanta, kay Santiago 1:25 nisqanta, may sumaqpaq qhawanchik. Santiago 1:25 nin. Pitaqchus allinta qhawaykun Diospaq may sumaq leyninta, mayqinchus kacharichiyta pamunchayta, kasukuntaq chayqa, mana uyarisqanta qonqapuq runachu. Astawanqa Diospaq llank'ayninta ruwaq runa, chayta ruwaspataq kusisqa kanqa. Chayrayku, Diospaq palabranta sumaqta estudianapaq tiempochakuna, manataq patapatallantachu leena. Diospaq leyninta allinta qhawaykuna chaytataq kasukuna. Ichapis leerpaytawanqa k'achitu kasqa ninchik, wisq'arpaytawanta qonqarpanchik. Chay allinchu? Mana. Diospaq palabranta leespaqa nisqanta kasukuna tiyan. Chayta ruwaspaqa kusisqa kasun. Chayqa hinapuni Jehová Dios niwanchik. Pero allin rinawanchikpaqa Biblia nisqanta kasukunapuni. Tukuypaq uqsumaq yuyaychay kallantaq kay Proverbios libropi. Chay yuyaychaytaqa tukuy kasukunanchik kashan. Noqapis kasukunay kashan. Proverbios capítulo 15 icha kay versículos nisqanqa kay llaki tiempospi sumaqta kallpachawasunman. Kay proverbios nisqanqa mayta gustawan, unay watastañataq yanapawan, qamkunatapis icha yanapasorqachik. Lerina chay sumaq yuyaychayta kay Proverbios capítulo 15 versículo 15pi nin. Pichus llakisqa kaqpaqa sapap'unchay llakiyllapuni. Pichus kusisqa kaqpaqri sapap'unchay fiesta hinallapuni. Kay lerisqanchikpi nishan sapap'unchay nispa. Sichus sapap'unchay nisunman ay imanallasaqtaq, ay imanallasaqtaq nispa, chayqa llakilla kanqa ari. Videopi rikorqanchik chay hermana hina, saqray masllapi piensayta qallarisunman. Pero kusisqa runari
mana hinachu. Payqa kusisqallapuni kanqa. Sonqonchikpis, yuyayninchikpis, allin kanqanku mana problemas yuyaylla kasunchik chayqa. Mana llakiykuna piensarisqalla kasun chayqa. Chaypaqtaq mañakuna, agradecesqas kana, kusisqastaq kana. Ichapis mana allinchayta tinchikchu chay problemasmanta anchata llakikushanchik. Diosqa chayta mana allinpaqchu qawan. Atisqanchikman hinalla imatapis ruwaspaqa ruwana. Hinapis mana allinchayta tinchikchu chay imasmanta llakikuyqa mana allinchu. Atikusqantapuni ruwanchik tukuy problemasninchikta allinchanapaqqa. Imatachus ruwayta atisqanchikpi piensarina. Imatas ruwasunman, ima ruwaykunataq allin kanman. Chaytaq mana runaq nisqallanchu kashan. Bibliaq nisqanta kasukuna. Bibliaq nisqanta kasukuptinchikqa allinpuni riwanchik. Jehová Diostaq bendeciwasun. Chayta ama qonqanachu. Noqapis kunan aswan mayor kaspa astawan entiendeni. Kuraq hermanosni, Jehovapaq pisita llank'asqaykichikta yuyaspapis, Jehovataqa munakushallankichikpuni. Paypaq ladollanpipuni kashankichik. Chayrayku Jehová amigosnin kanaykichikpaq kallpachakullaychikpuni. Amataq llakikuychikchu machuyapushasqaykichikmanta. Chayqa mana allintachu ruwawasunman. Jehová yanapallawasunpuni machuyapuktinchikpis. Chantapis mayta yanapallawasunta waq imaspi piensaypis. Uk salmota leerinachik. Kay Salmo 77. Mascarina Salmo 77. Chaypega Dios manta sumaq yuyaychaykunata tarisun. Salmo 77. Versículo 12 nin. Tukuy chay ruwasqasniykipi unanchasa. Chay ruwasqasniykimanta t'ukurisa. Kay hina llaki tiempopi tiyakusqanchik rayku. Sumaq kanman kay versículupi t'ukurinanchik. Jehová ruwasqasninpi t'ukurinanchik tiyan. Chaymanta astawan parlarisun. Jehová Diosninchikpaq ruwasqasninpi piensarina. Imaynata Jehová kamachisninta qawan. Imaynata noqanchiktapis qawawanchik. Payqa k'acha. Pillapis tukuywan k'acha kaqtin. Uyariyta yachaqtin. Ladonpi kayta mayta munanchik. Ishari. Chay hina runasqa Jehová Diosninchikmanta yachakunku. Payqa noqanchikwan k'acha. Chaymantataq mayta agradecekunchik. Diospaq ruwasqasninmanta parlarispaqa ruwasqasninpi t'ukurina. Imastachus ruwarqa chay tukuy imaspi. Mana Dios kasqanpi creeqkunaqa mana chaypi t'ukuriyta munallankuchu. Chayqa paykunata mana yanapanchu. Dios ruwawasqanchikta mana creesqanku rayku. Noqanchiktaqri Jehová ruwasqasninpi sumaqta t'ukurinchik. Uk t'ikitapipis chayri achka t'ikitaspipis chayta Jehovata mayta kusichin. Wakin lugarespi vendenku plasticomanta t'ikitasta. Chayta t'kitasmanpuni riqch'akun. Pero mana t'ikita hinapunichu. Rikunik achitu rosastapuni ruwasqankuta. Hinapis mana rosa t'ika hinapunichu k'aparin. Rosas t'ikatapuni qawarispaqa ruwaq Diosninchikpi piensarinchik. Noqamanqa mayta gustawan inti chinkaykushaqta rikuy. Chayri inti lluqsimusaqta rikuy. Ashka runas intita hinata rikuspa t'ukulla kanku. Ninkuta. Wow, nispa. Wakintaq chayta rikuspa Diospi piensarinku. Diospi creespapis manapis t'ukulla qhipakunku. Warwick centralninchikman hasta kapusqaykutawan pisi tiemponman yuyarikuni ukmashka díasninman paramusqanta. Chanta k'achitu k'uychi rikhurimorqa.
Chaytataq fotota urqurqani. Tabletaywanpuni urqurqani. Chay imasta zikuspa may kallpachasqa, may kusisqataq kasharqani. Jehová Diospaq ruwasqasninta zikuspa k'achitu k'uychipuni karqa. Animalitusta pukllaqta zikorqankichu? Noqamanga gustawan uña algetus, uña misitus, paykunata pukllayta zikuyqa mayta gustawan. Videotapuni grabarquni. Chayta zikuyqa kusichiwanchik. Chayrayku kusirikuy tukuy animalitusta zikuspa. Astawanga Jehová Dioswan amigos kasqanchikrayku. Kunanta kay videopi qhawarisun imaynatachus hermanonchik allin yuyaywan imatapis ruwasqanta. Hotelpi trabajaqkani. Chaywanpis tiemponmanqa wiqchupurqanku. Chay hinamanta waq trabajota mask'ayta qallarirqani. Manataq tarirqanichu. Mana qolqa tiyapuwarqachu. Ni gaspaqpis qolqayku alcanzarqachu. Ni manakuyta hatirqanichu. Chay hinapi publicacionesta leerqani. Wakin hermanosqa ahinan yakipi rikukuspa imatach ruwayta yachasqankuwan trabajakurqanku. Kikinllantataq ñuqapis ruwarqani. Ñuqaqa mallawan pescayta yachaqkani. Markantuman rispataq mayayta chaypik churaykuq kani. Tutantintata saqqani. K'ayantintaq sut'iyayta, pescadosta, cangrejostawan ch'iparamuq kani. Chaywanpis wakin kutisqa manas khatachu hap'ikani. Ahinapis familiayta mikuchinaypaq qarqapuni. Hawitapi k'unchitapi wayk'ukuq kayku. Sapakuti piensayaqpuni kani. Imatawan familiaypaq ruwayman nispa. Wakin kutisqa tukuyniyku Jehová Diosma takkayku pukllariytaq kayku. Familiayrayku imastachus ruwasqayta Jehová bendecishqanta repararqani. Hebreos 13:5 Jehová Dios piatinekunaypaq yanapawarqa. Chayrayku mana iskaychakurqanichu payta ñawpaqman churaqtiyku. Tukuy ima necesitasqaykuta qunawaykumanta. Marta qawanipuni may k'achitu. Chayqa mayatiyniyuq Jehová Diospi t'ukuchiwan. Jehová Diospaqa tukuy imapis atikullan. Ñuqatapis cuidawanqapuni. Hermanonchikqa sumaqta yuyaychakurqa. Imatachus ruwananta. Chaytaq mayta yanaparqa. Yarikuna imasmantachus parlarisqanchikta. Jesus hina munakuyta rikuchispaqa pay hina kusisqa kasu. Jesus yachachirqa hina imatapis allin yuyaywan ruwana Jehová qayllallanpipuni kanapaq. Kay mundo himasninwantaq mana ch'awkiyachikunapaq. Jesuspaq piensasqanta allinta entiendenanchik tiyan. Astawanraq kay llaki tiempospi kawsakusqanchik rayku. Chaypaqtaq maskarina Hebreos capítulo 12. Kay textotaqa ashkas riqsinchik. Maytataq yanapawanchik. Parlarirqanchik hinataq kay versículo yanapawasunman Jehováwan amigos kananchikpaq. Kusisqataq kananchikpaq. Leerinachik Hebreos capítulo 12 versículo 2. Jesustataq sumaqta qhawanachik. Pichus creyninchikman pusawanchik. Creyninchiktataq junt'achin. Payqa ñawpaqinman churasqa karqa chay kusirayku k'aspipi wañuchisqa kayta aguantarqa mana p'inqakuspa. Diospaq kamachina tiyananpi pañanpitaq tiyaykukorqa. Chayqa sumaq yuyaychaypuni. Chayrayku kayta ruwana. Sumaqta qhawanachik Señorninchik Jesucristota. Imallatapi sumaqta qhawaspaqa mana waqlatutaraqchu qhawaykachanchik. Chayllata qhawanchik. Kay tukukuy p'unchaykunapi sumaqta qhawanallapuni Señorninchik Jesucristota. Paymantaqa mayta yachakunchik. Jesuspaq kawsayninpi piensarispaqa yarikunchik k'aspipi wañuchisqankuta
Kinsawata kuskanniyohta puraq uyas chawpipi predikasqanta. Chay puraq uyasqa imaymana llullariyuswan ch'ataykuq kanku. Yuyarikullanchikta imaynatachus wañupunan kayllata k'aspiman warkuykuspa ñak'arichisqankuta. Pay allinta yacharqa imastachus ruwaykunankuta. Chay hina ñak'ariyta aguantananpaq. Imataq Jesusta yanaparqa. Chaytaqa yachanchik. Jesusqa aguantarqa ñawpaqinman churasqa karqa chay kusirayku. Jesusqa nirahamushaspa cielopi tiyakorqa. Hinapis watiqmanta tatanpaq ladunman kutipunanta yuyayqa aguantananpaq yanaparqa. Kikillantaq noqanchikwanpis hermanosni, kusiyqa aguantanapaq yanapawasun. Diospaq amigosnin kay yanapawasun. Tukuchanapaqtaq. Biblianchikpi kay versiculotawan leerinachik. Romanos capítulo 12. Versículo 12. Leerisunchik. Chaytaqa sumaqta yuyarikuna. Romanos 12:12 nin. Qhipaman imatachus hap'inaykichikmanta kusikuychik. Ñak'ariypi kaspa sinch'ita sayaychik. Chayrayku Jehová nisqasnin juntakunanta suyakunanchik kama, ima llakiytapis aguantananchik kaqtinqa, Jesus hina Jehovamanta ch'ipakuna. Jehovawan qaylla amigos kana. Ahinamanta llakiy tiempo kaqtinpis, kusisqallapuni kasun. Gracias hermanoyku Moses. Sumaqta sutinchariwayku Jesus hina tatanchi Jehovawan purina kasqanta kusisqa kanapaq. Kunan yachakorqanchik imachus kusiyta qonawanchikta. Chay kusiyqa Diosmanta hamun. Jehovaqa tukuy imata qowanchik kusisqa kanapaq. Imastawan kay hatun tantakuypi yachakusun? K'ayapaq texto kashan. Jehová Dios pasanto sutinrayku umata uqhariychik. Jehová Dios tamasqaqkunaq sonqonku kusikuchun. Dios pa sutinta tukuy maymanamanta riqsichispa kusisqa kanchik. Yachakullasuntaq runasman Diosmanta yachachispa kusisqa kananchikta. Chanta imaynatachus sumaq yachachiqkuna kanatapis. Tukuchanapaq takirisun 28 takiyta. Chaypi nin, Jehová Dios pa amigosnin kasunman. Takiyta tukuytawantaq kankunalla orakuwaqchik.
Oración, por favor, Marco. Ya. Munasqa tatayku Jehová, kan ñawpaqaykiman kay p'unchaypi watijmanta k'umuykakamuyku imaraykuchus kay dia kay hatun tantakuypi mayta yachachiwayku y kallpachawayku ima Jehová. Yastawanpis sunquykuta tiyaykuchiwayku imaraykuchus qam wakichipuwayku kay allin kamachikniqta kay mikhuna espiritual y chaymanta gracias nikuyku Jehová. Y kunanta kay yachakusqaykuta sumaqta sunquykuman umaykuman churanaykupaq yanapawayku Jehová imaraykuchus necesitayku chayta nuqayku kay yachakusqaykuta kawsayniykupi churanayku. Astawanpis kay llaki p'unchaykunapi kallpachasqa kanaykupaq Jehová Dios. Gracias niku kay día kawsayta wasqaykumanta y astawanpis Jehová tantayku sapa día. Chaymanta perdoniykita mañakuyku. Y kunantaq mañakuyku y kay mañakuyta uyariwayku Jehová munasqa wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Hola a todos. Hola. Hola. Hola, Piscona Causanchera. Hola, buenas tardes, buenas. Muy buenas. Tardes. Gino, una fotito, pues, sacanos. ¿Una foto? Sí. Claro, sí. Antes que se desmayen de hambre, están creo varios. ¿O ya han almorzado? No, ya van a almorzar, es que se van a aguantar, mira, hartadista. ¿Ya están? Marc, hermano y Vicente, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hermana y Marta, buenas tardes. Ya, cuídense. Miércoles cama, la reunión. Ya, hasta el viernes. Vayan a casa. Mandas la foto, chico. Chao. Hola, Peter. Chao. Chao.